Yesue tau tai mai no uwaa I lene I vasa whaingata Pe a whai ai oso lepe au I le ngā
E whatalo whatu i le mamalo le tunu o le nei tai au fau, o le tatu au ria le stofi, luas fulutolu aso le folaunga ia Februari, tausanga lua fe luas fulumulua, o le a matalia le tautua le siu fonga le lomua po le Samoa Capital Radio. E alo mai o le tatu usadu ngaloto le ataita ia le sunga le whawhenga Pastor Sione le asi, mai le kalesia, whapaputonga le atua Samoa i Johnsonville. E leo no ismai le whafonga. O le tātou tāpua i atu i le tua i le nei tai au fau. Ma le fua maia, te tālo ati fo i le tātou atu nuu Samoa, se i tu whata siau tō whina ngalo mo tātou loto i le nei tai au. Se i o tātou atu whata si mau i lumo le nofari i mamalu o le tua, e ala i le tātou sauninga whale a inga. I le suafa mamalu o le tua le tamā, le atua le alo, ma le atua le anganga po ia, tātou te a mata i naile nei tāpua inga. Lea tu wae, ua maulo uloto, ua mau lava lo uloto, o te pese lava ma o whaipe senga. Ala maia lo umamalu, ala maia le nā peli male ki tara, o te ala i le tai au lava, lea li ie, o te vivi i atu i a te oe lumo le nuu, o te whaipe senga i a te oi lumo tangata. A wai tele lo walofa ua o i le langi, e tele fo i lo wha maoni ua o i ao. Lea tu wae, ia wha sili sili ina oi i le langi, ia iai i le lalo langi umalo mamalu. Tātou talo. A nganga pa i ai, o e lava o lo mātou fe soa soa ni sili, a wā au noa malau fio, e whaia fua mea uma mātou te whaia. Sila sila alo whamaia i la mātou tāpua inga o le a whaia nei. Whātumu i mātou i le oli oli ma le file mū mai lau fio. Ina ia iu mea uma i le manuia, ma le vi inga e whaafo i atu i a te oe lo mātou tamā. Whamanuia i la upo la mātou whaalongo longo i ai. Ta tala i ai o mātou loto mo mātou talinga e whaalongo. Ina ia mātou la ngona lo si ufafonga lofa, au e feta lai i o mātou loto i le nei aso. Ona Yesu ke riso wa mātou te talo tuai nei. Amene. Se upu whama losi mai la fionga le tua, o manatu e tai alaina i foi i la tātou folau le nei aso, mai se fi au mga luenga, ale a whenga iai ma si o tātou o tunuu. Maua mai le salamo e salau lua si fun male tolu, whai upu mua e whapau mai whai upu e wha. Ua whaasanga e o mata i a te oe, o lea fio i le langi. Whauta, whapei o mata o au na tane ua vai atu i le lima o lātou matai. E pei o mata o au na fine ua vai atu i lima o lona matai ta maitai. E whapeo tātou mata ua waaia e ilo tātou atua o Iova, se ia lofa mai o ia i a te i tātou. Ia e alofa mai i o vai, alofa mai i a te i mātou, a wā ua matua ino si a lava i mātou. Ua matua tu tumo o mātou loto i le tau e mu mai o e whaasia sia, ma le ino mai o e whaamau alunga. O lo whauru talaina le salamo le nei e salauru e suma le tolu a tā vita e whapea. O a whaanau nau i le atua, o le pese mai e o ae. O le autu o le tātou sa vali o le nei tae ao, e sila alofa mai pea le atua. O le whiau moli o le nei vai aso mai lava i le asonga fua e o mai i le aso. O lo lau alunga mea uma i le alofa. Mai lava i le tusia ke nese whapau mai le tusia whaalinga. Po whea lava e whefuri sai solo i aipolo kalama le atua i le vāo ia ma le tangata. E manu ma lo lava lo na alofa. O le alofa, o le fusi ato atoa ona le lei ai o mea uma. O le polo inga fau ua ia au mai mō tangata uma o le lalolangi.
alofa i le alii lo atua ma lo loto atoa, lo malosi atoa, lo manatu atoa, ma lo anganga atoa. Alofa i le lua te tua oi, ia peio oe lava i ate oe. O lo matua malosi la o onga Paulo i le alofa, i lana tusi na ave i le kalesia i Kornito. Ona ua maita wina i le apostolo, wa latou faasili ma faamua mua e tau wa loa malo ia. Ai ua faatua nai i tangata vai ma le matitiva. O le tusi e salamo sa faita wina e se lau lua sifumaritonu. Ua faamamafa i le fai salamo le vaai o mata. O mata e faasanga e i le langi i le mea o loa fio ai ova. O le ase fe au o loa moli mai i le vaai o mata. I le salamo lava le nei. A fai o le urutala o le salamo le nei ua whape mai. Ua whanau i le atua. E mawhai e mata o nā tangia mai ai le loto ua whanau watu i le atua. Ua toi whaatapa e le fai salamo le vaai o mata. Whapei o mata o na tane ua vaai atu i le 5 o lātou matai. E whape nā fo i mata o na fine. Ua vai atu i 5 o lona matai i tamaitai. Fai silo loto le o ngā sami le whangota i fai salamo. Ioe, e leo matai uma e le lei. E leo matai uma fo i e le anga i le vā mo lātou polonga, po o lātou au auna. Ua mori mau le fai salamo. O le vaai e lau auna tane ma le vaai e lau auna fine. E leo vaai i le matai. Ai o loo vaai i 5 o le matai. Wa tangia mai ai fo i le mau o le fai salamo. O le matai e lau auna tane ma le au auna fine. O se matai alofa. E whanau mai o na 5 le alofa. E tu tupu manuia i o na 5 ona o le alofa. O le ala whaatusa fo i le fai salamo o tātou mata ua vaaia i le atua i ova. Se i alofa mai i a te i tātou. Aua foi o ia o le matai alofa. Lona winga. E le mawhai ona vaaia o tātou mata i le atua le alofa. Ai ua mafua ona vaaia o tātou mata i le langi. Aua foi o ia o le atua alofa. O le fesili fia turi loa. O le ase fe au o loo momoli mai i le vaai o mata i le salamo le nei. Pe wha mata e mawhai e mata o nā tangia mai ai le loto. Ua whaanauna watu i le atua, ioe. A whai ua whai mai le whai salamo. Ua whape nā fhoi o tātou mata ua vaaia i lo tātou atua i le langi. O le alo winga, o le mea ea tātou te vaaia se i tātou mata i le atua, o na ngata i lea. E leo se mea mata le atua. Mai lema whai fhoi se tasi o na vaai i le atua. Awa o le atua o le anganga lava o ia. Peitai. O le fe awolo a fi mai la ngona o le fai salamo i lana salamo le nei. So o se tangata e vaaia i le atua. E ta tau lava o na ia vaaiatu i le atua. Whape feo na tupu le mea o le tali. Ina ua mamalo loto. Mamalo vaai. Wha mai Yesu. Amu ia e loto mama. Awala tau te iloa atu le atua. O le tatou au tu o le nei aso, e sila alofa mai pea le atua. E lena o le ngutu e launga, ia launga lau amio, ia launga lau savali, ia launga lau tu, ia launga lau tautala. E awane ngalo, ia launga fo i lau vaai. A whai ua tau lai le vaai le au na tane ma le au na fine i 5 o lātou matai. O lo atangia mai ai inale matai alofa moni ma whaamaoni ana au. O 5 o le matai alofa, o 5 o le matai la veai. I le whai unga o le salamo le nei, ua matua ai oi maloi mata le whai salamo i le atua se i alofa mai. Awa ua matua ino sia lava i lātou, ua tu tumo lātou loto i le whaasia sia mai o e tau emu, ma le ino mai o e whaamau alulunga. Samoa e, o le whaamai lava lea o lo whengai pēa ma i tātou i le nei o langa, i lo tau Soifua ma lo tātou ola.
Awa lava nei tātou tali atu i so tātou poto. Po so tātou malosi le tino le nei. A ia tātou whaalango pēr i awa lofa lo tātou atua. Ma ia tātou vaava iae ia te ia. E sila lofa mai pēr o ia te i tātou. Ma tali mai i o tātou manaonga. O le a tātou vivi atu i le atua, i le vi inga ua saunia. Tātou whai ule talo nei tai au. E le whaia tātou talo ia o le tāru sanga masani lava. Lava stasi o mawai mawhitianga o le tino le nei tai au. Fo i le mawhau, so se mea lava o e mawhati ai. Ia wai whaafonga i wha au le nei vai aso. O le atua lava le tali o mea uma. Nisi fo i wawhea i wha noanga, o na o le malanga maliu ma le oti. Tātou wha moe mea uma i le atua, o ia o le atua fisoasoani. Lo mātou ta mai o i langi, o whanau na watu o mātou loto i lau o fia o le nei tai au. Ma le loto i tumu i le whaafitai, o le vi inga o le wha manu ma le wha ne tanga i ate oe o le atua lofa. O oe o le pule au le langi ma le laulangi. Whaafitai tele le nei tae au tama. Wa e toi wha malu sia atiri lo mātou whaatua tua. E ala i la mātou wa ai. E ma moli mai ai fe au le lei ma fe au alofa. I le whanongo longo si o mātou wa tu nuu tama. Wa ala whai mai le nei tae au fau lo mātou wali ie.
Mātou whaita pua inga whaatasi i a te oe. Ma mo moli atu o mātou loto i lau fio i le anganga fia. Ma le loto ua tumu i le whaafitai i a te oe tama. Whaafitai i lau whaamalo longa i o mātou nei tino. E le ngata i le tino i le mafau fau. A ua sili o mātou ua nganga e whesota i pēa malau fio. I aso uma o lo mātou nei ola. Lo mātou tamai o i le langi. Moli atu le nganga whaafitai tele i lau fio. Ona o le nei aso ua e fōa i mai. O se aso e whaasili ina i o mātou loto au ai le mātou tele toi maua. Awa mātou whaape ifo whaafitai tele lo mātou ua tua. O le ata wa ia o wabenga malo matautia. Ma le ofo fongia o mea te whaia i o mātou ola. A o mātou iai le nei o langa le tū mau. Whaafitai manuia si o mātou atu nu o Samoa. E le ngata i tu tonu au te ronei. A mai se fo ie o lo mai moa. Ma whanongo longo mai i so se tu o le nei lalolangi. Whaafitai i lo alofa. Whaafitai lau tau singa. Whaafitai lau pui nga mana. I le soifua ma lo mātou wola taito tasi. Whaafitai moa whamanu yanga tama. Wa mātou sapi ai le nei ola. Wa mātou whai ai mea umalava e tusa malo fina ngalo i le ngata. I lo mātou wala uina le atua i le tino le nei. A lo mātou wala uina i lo fina ngalo alofa tama. Mātou whaafitai sili le ali ie. Ona o lau whaolatanga e ala ia Yesu ke viso lo mātou wali i whaola. Ta le tongi ola na e ta pena ina. Ma e saunia ina. Ona o lo manatu ina ia ola. Ma ia maua tangata uma. Le ola e whaava vau lo mātou atua whaafitai tele Yesu. I lou lava maliu. Na e alanga i le sa tauro ua taunu. Ua whai le nei mo i mātou. Ua mātou sa o loto a i ulu whale atu i le langi. O le mea sili o na pa ia lea. Alofa mai lo mātou atua whaama ngalo lau whanau. O i mātou o se whanau e tumu i le angasala. O i mātou o se whanau o le foto o le anga māsasei. I o mātou winga whaalia ma mātou a mionga. O le vāta puia o le tasi i le tasi. Ai maise le vā i mātou malau o fio tama. Mātou te le tau whailo ina o mātou le anga. A ua lona e sila fia le ali ie. E o lava i mana tuna tunga lilo i te tonu i o mātou loto. E te sila lava ma e sila fia mea uma. Mātou whātou e se atu ma le loto whamau lalo tama. Whama ngalo Samoa lo watu nu pele. Ile ne yaso. A mātou o atu i o luma le ali ie. Fe soa ni mai la ua fio. A whata apelo nu ile ne yaso i fe au manga duenga. Tiu te ma whaiva e ma sani ai mātou tama. Tai nane fo i nei whanau ia o onga. O e no fufale ma e tāpua ia whaiva le ne yaso. Lau au whai ngā luenga ngā lulua le tala le lei. Nei ta māma tina mātutua ta mā. Ia ufitia i mātou e le mana o lo wanganga pa ia. Ma ia wha malu mai lo file mu. Ma lo alofa i lunga ia i mātou umata i to tasi. Alofa ngia lau whanau i lau wha malo longa. E le ngata i le tino i le mafau. Ia sili le anganga ta mā. Fea lava o tā oto ai le ali ie. I lunga o moenga i o lātou maota malawa. To tonu o fale mai o fale o tau si ai nei ta māma tina mātutua. I anga le iatu oelo mātou ta mai. Whamanuia le au ngādu lue. O e o lo fotua i atu i lunga le ana. Ai maise e ua ngādu lue i te tonu o ngādu enga. Ia malu puipuia lo lātou i saunga le mu. Ma ia malu i lātou le paolo ua awa lofa ta mai. O e o whewa i lungo le ea, lungo le sami, lungo le ala. Mātou ta talo ta ma ia wha manuia. Ma ia lima ta ina pēa i mātou uma.
e le mana lofa o elo mātou ua tua. Mātou ta talo mo na yuso ua puapua ngā tia. I le lafo i tuo le nei atu nuu ta mā ona o matangi ma whāmano nonga. Lo mātou ta mai ia fesoasoani lo wanganga pa ia. O e lava o le atua lofa o le atua e malua i mātou uma. O le atua tali manao. Anga le iatu le ali ie, ma fesoasoani atu la ua fio mo i lātou. Whamanuia le ali ie, le ofisa whaasalalau nei. Le ali pule malana au whainga luenga. Nisi foi ua ofa mai lo lātou tautua ma le fesoasoani. E fau waile ngā luenga ina ia le lei a wase manuia o Samoa. Ta mā ia whaatumu i lātou i le poto ma le atamai. Ia utu pupu ina i lātou i manatu ma mafau faunga le lei. A wā Samoa malana tāpua inga. La mātou ta talo le atama. Whaatasi ai male mana o ngalilo i le loto tangata la vaia. Samoa uma o lo whaafu fonga mai. Mātou te whatatu i o luma i le nei aso. Ia e whaamanuia mai le atua ma whaafeilo ai mai. O la mātou te talo le nā. Tu mau mai o mātou lunga uma lava i le nei aso le ali ia lo filemu. Le atua le tamā, le atua le alo ma ia ma futa ina i mātou uma. E le mana o lo lava nganga pa ia. Nei tae ao maso uma o i le whaavavau lava. Ona o Yesu Keriso ua mātou wole matatalo tuai nei. Amene. O le tatou saunga lotu nā o le nei tae au na taitaia, sunga le whawhirenga, a stasione le asi, mai le kalesia, whapotopotonga le atua Samoa i Johnsonville. Ya e mo le 12 whawtaitele lava e le sunga, ma lo ta pena whawtai mo le whiawholofola le li, na te leo talo fu whamilianga, i le talo fu lea, tino i whamilia atu le sunga, atu i leo le whalitua, no whahalo le ngata lea, tapo inga le kalesia, i minute le ina le yaso mo le fufuanga. Lua su whaminute au te elfitu, ya le la tatou se atu le pese le nei, ya on whafonga no le tatou proklame le ata o le tae au, ya ta alofa lava. Ulo, ulo, toya.
o te le tu le vai papa ala o wasa le vai lo te fantao e tu le manua a mai se le e ti longo sa mo sif Ata o le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Malo Soifua manuia le tai au fatala fatu le tunu ta lofa lava le voa maua lava no tato vaselua ia tato te alo fatasi le tai au por kala me le ata le tai malo le amalos ya ole tau fa malo lava le tai au lo sunga nei foi
aso manai tatou whaeroa e fo i le fia mal manuia te lea upo to i ne whai to i ngā tai au whapene i pia o na whaatulima mana tu fo ia o le fo i e whapena le hala whai mea tatou tunu au manuia fo i oe nei tai au lea mau al fia o le asili ngā malosi le fo yaso pe o le mea taua lana o le fo wa ala mai fo ia e se fo il whalongo na le tino ia i le sau tai au ai ona o le swing o le tau ia le o pe whalongo tupi e se fo il malulu le pa i mai o le tau ni tai au ia le na mawhana whana le vai ngā o le po il whata o to ai o to whanga le atunu te manatu ia o mailo i whafo le la ngai atu whiau mga ruang e le whalongo ina fo ila ele o le pa i mai o le sawili malulu le handa tu Wellingtoni ia manuia me umo manuia mana e fo ile whala i au le au ni tai au e tai ala ina i fo ile ngā solo tātou tunu whiau mga ruang mori leia ia pe sau fo i mata ma te utilo atu i le lau fonga fia mai ia ma le ia pe ila ia le o loto tele i pea le mawhau ia matalia ngā ruenga o tai malo la ia fo ile pe tu stava talo fo le tunu ia e whatalofa i le pa ia le au whaingaluanga tofi le tua whio i o tala le le lava o whamauta le malu sa whatawhai taulanga i le ngata i au te roa nei ia o tawhai fia la langi o lo mō mai tātou whasalonga ia malo le soifua manuia malo le langi matafi whatalofa fo i tamam tina mātua o toe siri anga o le tātou o tunu ia o le whai wala whai mai whanunga le leili tai au matango fio le li ia malo lava le soifua manuia ia ngā solo atu fo i o le tātou o tunu i whiau mga luenga masani e wantau tuaina o ainga me se fo i o e kalesia manu ia e taina ne fo i la tau o lo nafa matiu te mwhaiwa i tono mauta malawa a wantau singo o tātou matua tausi e taina ne fo i o nei whanau o tā penatu fo i la oa nei tai au ia malo le whatotoa malo le on sai so i fua manuia le nei tai au matango fie ta whai fia lalulangi o o tu e whasalonga Samoa Capital Radio si u fonga le laumoi Wellingtone ta fai fia lalulangi lunga le Facebook mo le tātou YouTube mai se fo le tātou app ia mai se la tau paanga i lunga le tasi ono te sima le tasi whamo ia mātou te whatalo whatu si u fonga le laumoi nei tau talofa lava ole se e lor tātou porkalame tonu le lava vai fo tātou pese ta pena me le tātou talo le tau ia matatu alua tu la vale vale tatu telefon ia matala mai Samoa ole si fonga le mua pa fianga le tai au ta lufa lava
Ia malo soifua o le tala o le tau mo tātou Wellington le leo nau si mai le whaafonga o le aso le nei whamero ofisa le vai tau e whaatimu le aso le nei whapea fui tai ao ma le asto nai ia le fo vai atu le aso sā ia pe i fui nai timu le titi le aso sā o le aso fua ma le aso lua o le vai aso fau e langi le lei le tau so lulu ma le aso tofi ia aua oa fo i le tau o lo i nei valo anga o nai timu mo mafa pa ufo i au gilani o le polenga le wei tātou malo ma le polenga lua au gilani pe o le ua amata na mai tauina e timu loa ia amata fo ina vai alo lo vai ia na whai loa tu mo tau iau gilani ia na i vaenga na e tāpena pena fo ia i o tau ia ai mo le aula ftupe ia malo lava le anga lei malo le whasosoa tupe nei wa fo i le ne aso maono fufuanga tasi tala New Zealand maua le tupe Australia vans fuluiva sene. Tasi tala New Zealand maua le tupe Amerika e onos fulma le tasi sene. Tasi tala New Zealand maua le tupe fiti ta la tols ful tol sene. Tasi tala New Zealand maua le tupe Samoa ta la limas fulma le iva sene. Ta la lima iva sene. Ia mal tato tupe tonga e ta la tols fulma le ono sene ta la tolu ono sene. E nau pa ura ititi men tato tupe nei sene. E manuia tele la foino seleni ne aso aftai ia ole famanianga le nei mo i lato uma wa auria mai foi le ne aso lo to soifua fa popo le tua ia matou te famanuia to aso soifua ia o foi ngalo tatou tu atusi le na po le email e la foi na mai famalianga aso fanau at samocapitalradio.co.nz ia wala wala matou to lo winatu al tu si fai tau le nei e fala e awina i foi ia lo to soifua le nei aso i fe au mga luenga o fenga iai ma o mai le tu si Jeremia o lona mta upo es fun mal fitu a lona foi upo e valu wa o ia fa peo le la au o to i taftafane o le vaitafe o so solo atu o na ai taftafane o vaitafe na te le lo fo i pe au o mai le vivela ai lau o la ola o na lau e le atu vale i le tausanga o le mala e fua mai pe a lava o na fua e fua mai lava pe a lava o na fua ya awane ngalo te anai tusina ia e tauta ta e ta tolu spa ia ta ia lai nei pelo to soifua ia manuia telo to waso fanau ia al pese nei tai na tu moto Samoa e mitiai o se tatala pa amanuia lo waso fana waruia e oni alo mani belina e usitai uasilena e manuia i lola e oli ai ma fia oh my tato fia Sufana Maulia Tato Bibi Papa Appetite Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Sina ile tele oaso wa o safia nei male pia e ia so uria u so e ia tau tola ya mua pe ale atua fa a tau lo malosi tau tua male pa amao oh my tato pia so fana maulia tato bibi ma pana appetite ile tua maulia mai
Whatala whātusi o tātou atunu i le nei tai au fōu, o se vaenga I mea na tutupu I le tala whaasolo pito o le lalolangi I le aso, aso luas fultolo Februari, o si mai ar whaafonga. O le aso le nei le tausanga I tasiono waluiva, na wholafolai nai le aveai o le Berenice Siamani I Aviliamu, matupu o Engelani. O le aso le nei le tausanga I tasifali malima, na lolomi nai le Gutenberg Bible, o le urua I tuspa ia lea na lolomi na ele ali ia yo Haynes Gutenberg, mai I se isi tu a inga lo minga po o le movable type printing. O le tausanga tasiva o li mai le aso le nei, na whai ai se fono le ali ilo ia o le Aio Illinois, ia Paul Harris, mani ali isi to otolu whai pisinisi, ina ia fausia se Rotary Club, ma o le kalapu tautua mua fo I lea I le lalolangi. O le aso le nei I le tausanga I tasiva tasilua, na tusi ai e le koavana o Amerika Samoa I lea vai taimi, ia William Michael Crows, lana tula fono fa atonu tonu, e fa amalo sia ia tatau tau a onga, o nei tula fono fa atonu tonu, e mana o mi ai tamaiti uma I le vao leono I se fulu tolu tausanga, o na awa I atu I le a onga, ia awane I titi fo ma le fa aso, e a onga I le vai aso, I tonu o tausanga fa le a onga. Toi mawatu se isi whaupoponga I le aso atai au I le taimi masani whaftai. Ay, ay,
whawhianga le tai au mai le RSA o nei pese no tuai le tātou tunu ia toi whawhau la vai pese le RSA ma lo la vale tau a tai ia fsuia inga la vale tau lo mo me foi le talo le tau tātou tunu i Samoa o lo wa la vale tau ti munga ia o lai no tapena foi matua ni te ulongo ina no fiso ha onga pe ia onga le yaso ia mo tātou ai polua i le sia onga o tolo po o lo wa umpea te wista mo te le fialu da te wista mo te muli tulanga au sion tama ia ile ai ile o le ai te tala la tata wa onga ma mol ya le na o le la fa sa tata no ai ma ave fautua nga le na va yaso ya tautua na fo ia nai ti nai matua ia fa na wa fa to le ta puni le au e sa ili pe le onga po fe o ia fa momunga ia foi le tansa o wai foringa ma e tawana e se note va tu fai lo ai ia me ane o le onga le la tupun ia e malo ma tu foi o le wa nga solo foi ta tu nu lunga wala te le nei me anga ia tu tai Wellington i ngaruenga ia sa la tai le hat o tangata foi o le no foi le hat finga luenga mai nei polua ia sa ia ma nga ia tu nisi par umu ka piti ia finga solo ia fai fa le lo vai o foi tutto mo el temia wal bien mo umi ya ole alu lo ta vale pe vai tu unga ta vale la tu ai man tu ole kiu la wa ole ya ole tala la ta mai fo ya i pe de na vatu de tala le ta wa le la o lo i fo nei va o nga no ma fa fo nei timu ya ukilani ya mata tu nei fa so fa go va o lo fa nga so lo ukilani le ave kapa haka ia Maori fa pe umai le so tonai fa so fa ia so do lima ko umi so mata mai ya tele te le valu tau le afole no mal fitu le fief tio fo la va le tata no fo mata le aso ata ia pe e se foi le mata tui i foi le pe o i le wa au mai ia to au mai ia e foi le ia tu manga fa fianga foi le a tata fenua e se foi le maneia wale tate mai tau foi e se foi ai tu ainga foi le tu ainga maori le la tu ai e tofu foi la tu mal to inga fingo o la tu ia o ia tofu la tu mal fingo la tu haka ia o fingo foi o la tu boi foi le tavi o fa pene le fingo maneia le mata ona na fila no mata le news ana po e ile fa fianga le si iwi na a maori o le au tu o lato whawhiwhianga, e whātatau i le toe whai mai a Māori. E te tauna lato o ese mele tau tununga whakewi si anu, e toe fo i tū maanga tuai nau mai. E pio le au tū nau lato whawhiwhianga wa peo e. O tangola, wa matan tangola le iwi le ki e spaka i tātou. Tangola le ki o le ola maleoti. E o le au tū nau lato whawhiwhianga. Te alofa mai Māori. Tato e fo i tato tu ai tato ese men tato nung fa ke usiano talo fa ya no winga o to nga o langa sa o lai ele tau nu mele le pia lo lang fa ia pia lo lang fa sa mo sa i tato tu ai sa ia fa pe na la tato nung o le i tu so fi au na moli men la fa fi fianga na fi o fi au tonu ana na o tango sa o ki o la mo ki ai sa tau na ona mai se la to fa fianga foi le fa pe mai Maori ya tatu to fo i tatu ngana i ia fale le ya wa pe foringa mai o le wa fao e fa pe tania e ngana i lisi la la to ngana ya le la o to fa ola mai le ngana Maori ya wa sola tu ha no tu langa le ngana le pe tania lo wa ngana o to nga atala na tau no mai fao mai ina ia tau fa ina ia to fa malusia le tu langa pe nei la tonga na wale tele tu per malo le walui ta fa ola ngana ya le o pe ya api ese foi le ta malo sitel la o te roi foi nei tangata pe o lo fa no a besia tangata foi nga lu ma le tu pa le va pe e fai ni fa fianga fa so uma le so le fa nga lu ya ele ai o pa wa le taimi la wa pa umi na tolo po fa fianga ne ma o no covid mai si ya le lafa tota fata ulu uri taimi nei ya to telefo ta tanga tala e mata ai ya wala ki foi no le o fata ulu au mana tu foi sa ai ona fa pe ya to e tolo le titi atu ono le panga tia li si vai na tele
o kilani tūlanga foi le o matangi mawhale na ye ni. Ia a pe fōringa o lau wahalu lava le tūlanga peo na ia la tō whawhiwhiang. Ia ile nei foi vai tau. Ia a tono le foi ngā solo i niso le tātou pitoni i porua le nati toa le ye ni. Sao le ia. Ia la tātou pese, tā pena mai tātou telefou. Ia pea umal tātou whawhiwhianga nei markolisi o a vele si ufonga leo lamua. Patalofa lu tātua tunu nei fo ia so fau alo maia o sa isi wha o pōponga le nei o tala mai Samoa o se mai el whaafonga. E se lau fitu se furu i lato na restala i le lola pālota vai mongo numero tonu. E te tau na whaatino le lato pālota mō le aso mua peitai e to o fast from le valu i lato. Sa lei mawhai o na oane e whaatino le lato pālota e pe o na restala ai lo iei lava le avanoa. E mawhai o na pālota i le aso wharai le pālota tele. Mai ia i lato e se lau lua se funma le lua sa whaatino le pālota. E toa 5 se funma le tolu i lato na mawhai o na pālota mai whal pālota se funma le 5 le e whakasai whātu ia. E toa whas funma le 5 na pālota mai whal pālota se funma le ono le e whakasai tanu ngā manono. Ma le toa lua se funma le whā sa pālota mai le whal pālota numero se funma le 7 le e whakasai vai 5. Wa whaatulanga mai e le ofisa whainga pālota whale pālota mō vai mongo numero tolu le aso whareile. E au fiai le ka le sia e whakasā ma le meto tisi maangiangi. Ma oto le whakasā i whaato ia, ma tāu tu tai a pia, ma tāu tu uta i a pia. O leo ne, ma oto le whakasā ma le meto tisi tanu ngā manono, e ka le sia e whakasā e loi mata o apa ula, le ka le sia meto tisi i papauta, e whakasā i vai 5, kātoliko i wawala, ma le moto le ka le sia kātoliko i malolo le lei. O le whale pālota whaapito i sa vai, o le whale sa mole i sa lolonga al matanga luenga tina matamai tai a tina anu mangafso tai. E se mai ei whale pālota wha sa vali, mo i lan tol whale mai mato tua, ma no whanga mo tangata mātutua il mapui whanga lele. E le tasi sa vahengo le atu no ulewa wha amawina ai, le pepesi mai ei le wha mai fōle wa a fia i alo mawhana wa onga,
Mai le 5 tausanga i lano, o le FEB papala le ngutu se i tulou, pata vai malima. Wa fautua tuai le Soifua tonsili o mtanga luengo le Soifua malo loina, ia Dr. Clan Fatupaito le atunu, ina ia matua mata i tu le leia au ngole neifa ama i o lon pepesi le atunu, ina ia vave avane whanau e va aifo mai, pe a fai ai wa ato le fituaso, o va ai lava fianga ia ia i la tau. O le masino i Januari na sau no Fatupaito, na whaamawina e to se fulmal tolu i la tau na fia ia siama, na ripotiana i le mautanga se ngase. Ai o le masino le neo Februari, lea ele i maea ai ua to se fulma le valu. O pui o wha loe Dr. Fatupaito, e au o na wha mama le lei a au i lanto e tango fia papala i tino wa a fia, e le te tau le wha soa i lava o solo ta ele o pulumu fulinifo maisi, sa wha o ngā ina ele wa a fia, o le wha mai pe o na wha i loa, e fitu i le se fuduaso, e mawhai o na fia i le tangata wha ato a tea. Whai loe Fatupaito le tele reporti o loo wa ai e lunga o peng te whai langi po le Facebook. Peitai, e leo mawhai o na o ane le mautanga se ngase mo le wha mao ninga, ai tālo sia, e leo tau mawhai lava tangato le atunu e tonga fiti tua. Wa wha o popo atu nei lampata ingo sa vili malo losi, malolonga, a nga i urua i whautuanga na au mai le ofiso le tau i le amatanga o le vaiaso, e lampata i ai le atunu o moti munga mamafa. Peitai wa amata neo na vaaya ni ele solo i tawhala, o le ala a ngai atu le mafa lata i whangaloa, wa lapatai mai ele vaenga o whela ua inga ilunga al te tele, ina ia wha ai tete le mamalu le atunu e uia ia vaenga o le awala, ina ia tu mau le saonga le mu, ma ia matala i tebi uma, o lo wangalulu e nei masine kilia ia vaenga ala, ai meisi o la au pāle lasi ilunga ala tele. Ua whailo mai ele fionga le minista o whaato anga mwhainga whaiva e lungo le Paul Kalamel soha le pule, le lango ina ni tai o vaenga e tolu na malanga atu mo ngā luenga whaawai teimi ni usila ma Australia. Le tau finga le tu mawai o whainga malanga mo ia havanoa, ina ia toe tatala ane, wa mautu ni whainga whaavae mo i lantou, taluai le tele wa fianga, o loa fia ai alo mawhanau o le atunu e malanga atu i fafo, mai company o loo ngā lulu e ai. Peitai, wa fiso tai mai se tasi foi o teitai o se vaenga i New Zealand, ma whaeloa mai e ui nā a fia no whanga o lātou no nofai mai lo longa mati munga mamafa i lea foi atu no, ai na whaatino lava foi a lātou ngā yoinga whaasa mua masani, o le viso soani atu le lave ino tangata mātutua o sao lātou tua oi, e na ia whaasa wino lo lātou Soifua. Na o lātou whaailoa, wa amata un solonga le lei mea oma ma fisoasoani e fōi tangata Samoa i atu nuu. E ala i lava o tau mafa o nisi o meo lo mo mia, ma ofo ane fōi isi e kāle sia i no whanga, e mawhai o na wha mautu waili te mile nei. Na whaailoa fōi e le televou, wa amata na toi fōi atu nisi e whainga ruenga, e na ua toi wala wane whale whainga ruenga, o i lātou ia sa ngā lulu e ai. O tala fōwia, manuia ni yaso si o tātou o tunu, wha Soifua ia. Talafalava o talafou mai le siufofonga o le laumua mo le nei taeao o le aso 23 Februari 2023. Ua talosangaina e le aso simo mata upu tau i le tisi le malo, ina ia toi iloiloina mata upu e tau fia ai le whaasauina o la au titele. I se ripoti mai le aso si whaapea, o le afo le numera o fale na motusia le ele tisi mai le afao Gabriel, sa mawhai o na fō ia, pe ana le leile whaatulanga ina o mata upu mai le pulinga mo la au, ina ia tau mama o ai la au titele ma pou i le tise. E silia ma le selau a fefale na motusia le tise mai le awha. Ma e o mai le tai au ananafi, o lo silia ma le iwa a fefale o motusia pea le tise. O le taimi nei, e awhamita i le laina le tise le fuafa tatau o le uumi o la au, ma o se popo le ngatele lea mo le asosi,
ona o le tele o tupe whaalu e whaalele ai pou e le tise pe a fia i la au pau o. O lo ave se talosanga i le malo ina ia toi ilo ina i lea mata upu. O ana na fina whai ai se malafoni i a aio Arrowtown i Otago, ma e tusa ma le toa se lau se fulu tangata na awaiai. Peitai, e tusa ma le toa se fulu tangata na lavea ina mai ona o le malulu. Ma sa wha amaonia i le hypothermia, po o le tūlanga e o iai le tino le tangata pe a malosi tele le malulu. E mafua ai le so o nanga tete, vai le manava, moe vai le mu le tātau le fatu. Na whaalia le ofiso wa ai tau, sa langi le leile aso sa na amatai le malafoni Queenstown. Beita ai o le malosi o le malulu i le aso na nafi. Na mafua ai le mafia fia o le aisa, esilia ma le afe lua se lau mita. Na oso fa ia e nisi se tasi o ofisa e nafa ma le lave aina o tangata i le sami, le piha Live Club Service i le tuisi sifo au kilani, ma ngao ia mai aini mea tau tino mai le kalapu, e tusalo na taua fa i ma le tolus furu lima afe tā la. O le kalapu e peo na tā ua, o se tasi o au nanga na matua i faalenga ina i le afa, na faalia i le perestene o le kalapu Robert Ferguson, e se fulu walu telefoni faawaya lisi, ma masini laptop sa ngao ia. O le faanonoanga ia Ferguson, o nai faitau wafe tā la e toi faalu e faatau ina ini mea faingaluenga fou, a o fea ngai le a ai o piha, ma mawhatianga mai i tāwhenga malolonga, na ia whaamanino, e le aise au ngā ia i lātou na ngao ia mea whaingaluenga, ona olo o whaapolo kalameina masini, e na aonga luenga ale ofisa e mawhai o na whaaonga ai, na lapata ia ele peristene le lautele, ina ia awane i tae ele nisi i matawhanga ma o ngā sami ngā taifale au kilani sisifo, o na ele o iaini au whainga luenga e whaianga luenga lavea i mo le taimi nei. Ua lapata ia ele te whatu ora, tangata na malanga i se whainga malanga mai i Jakarta i Sini, numera o le whainga malanga QFA whālua. Sa tau nui Sini i le tae au o le aso se furulimo Februari, ma whaau au mai ai le whainga malanga i New Zealand, ia vave whaafiso o tae le Healthline, i le owalu se lau, ono tasi ono, ona olo o masano mia le ono pesi ai i le misela. E na ole toa ono tangata ua feso o tai atu. Peita ai olo o tamawhai au nanga ale Soifua malolo ina e whaafeso o tai leisi toa lua se fuluiva ina ia o atu e whaia siaki. Ole popolenga ina matanga luenga, ona ole tūlanga matautia e mawhai o nao o iai le atu nuu pe a pepesi le misela. O le luafes fuluiva i le te tele ai o le misela i New Zealand ma le tele o atu nuu o le lalolangi. Sa silia ma le luafe tangata a fia, whaapea le silia ma le fitu se lau o tangata na tau fia i le whale mai. Ua toe luawa i aso o na whaatinoina lea o le tusinga ingoa, po o le census a le atu nuu. Ai ua tuuina atu se talosanga a le pule nuu o Napier, Kirsten Wise. Ina ia toe tolopo o na ele isauni tangata o Hawke's Bay mo le tusinga ingoa. Na whaalia fo i se tasi o whaipule i au kilani a Joe Bartley. Ina ia toi tolopo le wha moe, ona olo o tamawhai pea i le taimi nei, e tau sa ili ni whale e no nofo i tangata, na whaaleanga ina o latou whale i lolonga. I se manatu whaalia o le pulenu o Gisborne, Rehed Stoltz. E ono le manuia mamawa uma whaamaumaunga o tangata i pito nuu na afia, ona ualata mai le aso o le tusinga ingoa, ai o loo whianga i pia tangata, ma mawhatianga mai a afianga o le awha. I se whaamatalanga mai le Stats New Zealand, o le valu se fuluono pasene o tangata New Zealand, ua sa uni malawa tā pena mo le whaamoemoe, peita ai o loo tau fia mai loiloina mo pito nuu na afia. O le a iloiloina i le kapeneta le mata upu mo pito nuu na afia i le awha, ma mawai se whai unga i le vai aso fou. O lo oiloiloina i le minista fe malanga inga, Michael Wood, se whetuna inga e whai ai ni suinga i tuutuunga o porkalame mo ngā luenga whaavai taimi. Ia mawhai ai o na whaatanga le au whainga luenga, e o i isi whaatoanga e whesosoani ai, mo le whaamamaina o mea na whaaleanga ina i le awha. O se tasi o whaatoanga Jerry i Napier na whaaleanga ina, o
O loo ngalulue ai le au whaingaluenga whaavai taimi i le whaamamaina, pe tai o tula fono mo pokalame, e whaasa ai o na o au malanga e whesosoania i isi whaatoanga. E silia maleiva a whe tangata malanga mai mo ngaluenga whaavai taimi. Tolu afe valu se lau i Hawke's Bay, se lau fituiva i Gisborne, ma leono se lau 5 e la Taipei of Plenty. I whorfolanga le malo New Zealand i atunu o le Pasifika, o le ala tau whaamautino aina, o lo o le leima maua whale eno no whai o na tangata na malanga mai ngaluenga whaavai taimi. O tupe mo pasese, ma tupe na tutongi e kamupani ma le au whai whatoanga, e whai ai visa na malanga mai ai le au whai ngaluenga i New Zealand, e nofo ai tālafu ai le au whaingaluenga. Ma o loo talo sangaina e le komesina moa wanoa whaingaluenga tutusa, sau noa maali I karanina sumeo, ina ia whamangaloina ni ai tālafu tupe o totoe I le taimi nei. Na whaailoe le minista Michael Ward, o le a au maini tangata mai fafo, e whesosoani ma whaingaluenga, mo le whaamamaina o vaenga manofoanga na whaaleangaina I le a whaa. Peita ai o le atoe whaaupopo nai se isi tupe I le pāketi a le malo. So o se tangata I fia au mai se tangata whaingaluenga mai fafo, e tatau ona whaaupopo le lata I le luatala I le itu la, I le tutongi o ngā tutonu po le median wage, ma tutongi nai I le lua se furuiva tāla o nono sene I le itu la, o lona winga, o le asili atu I le tutongi o le tangata New Zealand, o lo o tutusanga luenga o lo o whaingaluenga ai. E whaitau se lau tangata na whaatumuli ai le nofoanga o le Parihoa Farm I Muriwai I le asona nafi, mo toi sauningo se tasio ali I fui mu, Dave Sands Wannenberg, le ana maliwi solonga ele mai le afao Gabriel, sa taita ia e solo whanua le po se sio, mai le ofiso fui mu e anga I atu I se whatoanga na whai ai toi sauninga, na wa aia le toa tele o tangata I tutono le whale ma whafoifo le malai, na o atoe mamoli wha mai senga ma whaavau whaatasi ai. O le tele o moli mauna whaalia, o Dave o se tangata I fia e o fofua atu lona taimi, e ngalue ai mo ngaluenga fui mu, ma so o se ngaluenga e whesosoani ai I tangata o le ai. Ua toe amatalia au nanga ale Kaitaki Ferry, po se tasio waa lea e malanga I le vao motu, peitai, na o uta o lo o mawhaina whela ua ai I le taimi nei, o le vaana whaalea o ngā aina na whainga malanga I le asonga fuana te anei, o na onisi o whaafita auli, masatu ua I tangata na malanga atu, I se vaenga o Cook Strait, e a whelua se lau tangata na tutongi pāse se le vaa, e malanga I le aso lua, whaapea Malaysi a whelua se lau na whaamoe e malanga I le asona nafi, peitai, na ripotia mai e silia ma le wha aso whatoa ma whaina toi mawani a wanoa, o naolo o avele whaamoa I le whela ua inga o uta, I le vao motu, I a aina a fia I le a wha. O au nanga a le kamupani va a le Blue Bridge, na whaaonga aina e tangata e whai malanga I ana nafi, ai o la pata ia le lau tele, o le a tau le maua se a wanoa moni whainga malanga, I tutonu o le luava I aso o lumana I nei. Tala fawia mai le sifofonga o le lau mua, mo le ni vaenga o le tae au. Toe maua lawa no e whaafonga na tunu I telefou I le iwa I le tae au nei, te 11 minute sifuru ma le ono. O le luaso a so lua sifuru tolu nei o le masina o na lua o le tausanga e lua afe lua sifuru tolu. E ma lo lawa le folau manuia. Ria fuenga luenga amata o le ia, so to telefoi nei o nanga o kompani le ma futa me le tātou tautua, whalwhenga luenga, lo whātu mautou. E sele va vele foi la tato o le fa un va yaso me na fa to e fa malo si le son fu e fa galo ya malo fa malo si o lo le so lulu ya a matana a so tofili nei e la foto e tu limta ile a so taia o moi foi fe mo ngalo ngo pe e dis ya ya o le pe memoria o la tofili nei ya la foto to e tam to taia la si so Moila. La tu tonu e whangota pe wala tu whanga wha ukula yes. Wale ole e foi si o ina na te o filia tu ya le stone e famai o ha me na mai ole tan ma tu o fe I primite o so fa o
E no, to te ol melini, a leo i Na, o te tufa be. Ia, ona pauana te mi wala au tu. Ia, o fa. Mera ni manuia. Sei, fofua, ia, lo no winga. Na ria e watu alo sei e fa pe, lo no winga le sei ana. Alo pesa e di pipira uri na sa pe. Ia, ai ana fa pe fo stu no fa pe, na ta fo ina o tu ma watu te a. Se tanga, fo ile fingo ta ma ue. Ia, ai, lo no winga o le ase mi, lo no winga sa tal no no sami mata fio ia va afi, fio ia. Ia sa. Au le ia lulo ta por kala me ma na ia le fa te ato le vanga ta wole nei ta tu tu. Ole pulenga le Samoan Assembly of God i Wellington ne. O lea la tu te tape na ina loni e lua loni ia ua sauni. Ia oa umma lava ni vaenga maua tato i Wellington ne whena momoli atu i a inga ina mawhatia. E whapitoa lava la le whamoe le pulenga le Samoan Assembly of God i Wellington ne, lato pulenga Wellington ne. E whapitoa lava mo tangata Pasifika i na whaina i Lolonga. O lela i le whamoe, o lea waulia tai au le asfoi le whamuta i la. Au lo ta tana leva no mo so seisi o tatu tunu. Ia o vahenga lo mo mia e o mei e lo mo mia foi me ai tu apa. A o le vahenga leva lo nau i la to lava. Pe ia o lava i to tini. Ia ma so inga lava a maua lava vahenga ta uana. Ia na momoli atu le tu atu si le o le selau i vatolu. Rin Toad Street i Wellington ne. Selau i vatolu Rin Toad Street i Wellington ne. I o le hall le kalesia le Samoan Assembly of God i Wellington ne. Sunga le toina ia por sunga taimalangi sani taimalangi. O le hall na le wha maupopo umai. Ia aieli si visili. Ia na vili leo le sunga i le wheleutusi o le pulenga Wellington ne. Sunga pa stasione le asi. O lua fitu, whao no tolu o valu on o. O lua fitu, whao no tolu o valu on o. Ia pole o lua tasi va ono lima iwa fitu lua. O lua tasi va ono lima iwa fitu lua. Ia whaftai. E tau o le numela le lau mulmuri atu o le tamaitai o Amanda tai malelangi. Ai o le whamoe moele na so stangata lava, po hai lava, tele lava le leio i lo fale. Ia ma leia le tuu lei tono si ato, ia moli e lori o le dress lana. Tau tua nai va ai lava fo i e vai wa lea o ngaua. Fo le tauna ave fo le tiai. Ia na pe o le ele o se vai nga fo le tiai in lava i o mele o lava le lei. To ngā la e fo le o le ofi ati oi. Ia ala matua i le lei a le tūlanga i ona ave le soswani la e ia. Fa ngā nei ni tangata pangati. O le tele o nanga le tonu podi lua e whenau ta. O lava ua le toi whangai na tātou lei. Ai alo e fōa i mai se au nanga. Mau i tupe au nanga na. E ola tau toi whaatau mau i tupe. Au i, pe te le sau, tele lava lo whale a fia i tō tini, ma vaenga umai mo mia le tangata. Ia, tai na tuu le ato na alo e ave i ona mo moli atu le loni o tae au lai lea wauri wha amutai. No, e lole o loni e lua mo moli anga o i Hastings, Napier, manu umalai o. Ia, o le a moli atu e ia wai le tufai natu i tā tangata Pasifika. Ma leia tele wha moi, ma lofo i. Wow, o le tengtonu ane i o pe o le wawa ai mai a e tele au tustu si lim mai a tātou lotu. Ioi. Ai pe o le teimine a vai tonga lua tātou lotu i whaatinonga o le rofa. Ia, o na uma pe o i o le angala i o lotu o la wali i. Mai tau la mua i kalesia i me whapene. O wa o le lātou lea foi lea matawhai o le tau ave o le tala i atu o le alofa. Ia ai whaftai fo i sunga le to ina tai malangi malato hoi po le wa mata mea lato a tonto titi foi foi le tu dio so mai isi kalesia mai si maftanga foi le so san awa atato va ai ele muta ile masina fo fa mai moela ele muta sa fa fetai foi e wa ne va vai tu po karamele malo e pe o le o to tu mata is fu lo masina. Ia whaftai fu e umas fulua masin. Ngalunga whale leia. Ngalunga whale leia. Ia, sa o le leia. Ia ao le ngau motivo o tangata lau iai. I le toi, o le o tamu whai whamoe moe le malo. Ia ai. Ao le si vaenga le tatu sosoani anga i pakete le malo. A fuala o iai. A whapele ainga le wata fiel ta avale ualeanga. Al ta avale le pe luas fuli mawhe le ana. Ioi.
a le ule sangalu o fea la me tupe tutongi o le matua mafatia o le tangata male ai ia o fale o ta avale o me taunga ta uma o TV o a uma me o la au lai tutono o fale ia ua le mtua le ia se mea ia wa avai nei le si ainga lele e fata avale le o matua au ta avale le ilo no a value ta avale na e o se lau afe ia ta avale na e fa wa vai le ia le matautia o le e o to inga ta avale e Fort Ranger ma four-wheel drive o ta avale ai misa i Hawke's Bay o ta avale na o ngai whaingo whatoanga mo whiwa i ia mal tele o ainga wa o tatu ainga Samoa temine ia o tau le se ainga ele mana o tour for Ranger i luma pole Hilux four-wheel drive luma fale ni te o le tumbela lea le sunga le wheleu tusi pa stasione le asi o le olua fitu fau no tolu o valu o no o olua fitu fau no tolu o valu no o mwhaina vile e molisi o whafsile whatau ni tapu na whaftai e pi ma le fol fate ato o le whasilanga lea ia i le amatele ma le whaaloalo whasilsila tuai i le toi amateino le aonga le vin le malamalama a kape Bible College ia amateina i le asoruas fuluono Februari lua afe luas fumaltolu o le teimi o le ono i le afiafi no fuanga tolus fulma le lua a Bristol Street 11 o a onga o aso a onga e amatai o le Sunday, Monday and Tuesday vala au telefoni o le o lua fitu lua te stasi o tolu valu whaaftai sainia e pen en Simotu Williams o le whaao a onga tuspaia whaano lava alo la vai foi stato pese a fiango le tai au ia me no pese ala RSA ia o pese ia fa taula foi me tuai le tato tunu ia so ia
whaalinga, masa whiliwhilinga, pe moni e alava ita. Pe te tala noa, pe te leiloa, mana tole tawalanga noa. Pahela pi, o se pisu pasili, o se masike ke mai piti, o sina sapasui, o li tamato maniti, afai lava uatonu, e uatonu lo fina ngalo, tapa aipo ipo, avane ile malo. E tele ai le ti apolo, te fai sau pepe, ole pepe, ole po. Ha 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 ha, sau ia la ia malo lo to tele, fia fia mai mai atachape, se yo pese pese atu ile ea, se yo pese pese atu ile ea. E fia le Digicel e whaelo atu I matua. Le whapitoa mo le toi fo i o whanau I le aonga I le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le tau au whai o whailonga. O le a whai e ise I asfarai le taitasi. E te onu man malo ai I scholarship ta I awhi tā la. Laptops. Whapea voucher whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas fulta la pe sili atu ale Digicel, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga I lafo aise tu pe telefoni Digicel. Moso o vanoa I le se I asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iaila o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Nisi o tautua e whalau loa, mō le siri fia le tunu, le taimi lea ua a whatonu a le walu, a whalewalu, tautua le le siu whonga le lau mua, o le ngtone o lo watu I whaasana launga I nei porirua. Wa le Wellington ia o le tumalo tele ia o le tonu fo taulanga ia o tonu la le tumalo tele le Wellington I polirua pe fa tele yo me nei polirua ia o nei le tuel official le a le a onga le ni sila ia le a onga fo tele o tomitsa mo pe ama ni sila nei foi le tuel le fa sukalati chompini le ni sila le witeka ia taulo se sukalati le witeka so se mela vo Australia polisila ia ele mama tato officiale aga tu fanele e tele te me tati pasi atu e fa peole fa si fa pa nga koko se ai nga le loe o le wa saule na namu mana I o le skarati le su ai anu nei lungo le fanele fa nga I tu atu le pulenga no polu ia tatala la fa malama o fale o le manongi koko sa mo so na ia wai le foina tato mau fo itala ia o le tele e ele e la tau I Samoa le wa mfaiona la tau o maia e la fai fa au fai tonga koko Samoa le wa la tau o maia le koko fa pitole nai e fai e sukalati ia le ma ua tala inisio o la tau tatu o tunu le fai ngaluanga le fai sukalati e le tau o fia sukalati le a Samoa le alu fafu
Le la ta te fiu su e whalalo ni sila la alu whaforinga la e marketi whafol skalati. E maua e po ia le ngola tele ana li whafopea. Ia, a whameo le tele la e whameo mo le maulato. O tatou o ilora i a so le le la e matua i matauti ala le mana i ole ano le koko sam. Le joto ina ma lo tua no foi ne vina a mes koko malu pe sau. Ano no sa no le as van mai. Mai a wa to nga sau nai le se via mai. A se koko foi se fa pa wa. O talana. E va au mai tupe so uma e mai le se koko. Ai foi se o fa fo mai za mo la ta una sau pe sau sa ili tupe nei. Ja. Ja ma le lo so mo mai koko malu. Ja. Eu te wele usau. Era só mandar upu ia lava vela. Ja, malo da fa pa koko. Ia e pe na lava le me foi le toma ia na lava le vai ngale e fai mato manga nei ta mam tina ma tu te min nei ta au. E pe a la fa i me lo ta au ia e o fa no ina lo le manongi mana yo ko samo. Ia me lo mal toast mal fuamo. Ia alu lo ti ta au. Oi, mana foi o laua. O mai ala tu taringa suol ni tai au fa no mai ta to litio. Sa ole le. E le unga tu pulanga la iti le ta to mo miti e fio. E foi le ta fa i Indonesia o Filipina po Philippines. Yeah. Manu Asia ia. Ia e tate talusia lava ia matala le tele o tato fa na utala vo ni o. Ona file sa o ni stam tala vo le to su fa ta usanga ni usila. Na wha o i la wali i maliu au malolo ai po ta whau masia na wota mai ta i Philippines. Ia, whiwhi e se level ta pena o le ta whau ngā a le ua whanoi le o la stamale. Pa mai lau lai whai le ta tālawa lava stamale, an watu wal tangata le o tui pasika. Wha o le maliu stamale a vele telefoni male ato sia na wo. Ia, o tau e o ta whau inu uia wa fia to tele o Indonesia, ma Philippines, ma nune. Mata ala le o tau pa o tau. O lo winga ele se no fuanga fai tele le sa tu poli fa lave a o tonu le vai nga le no foi. Io le no se vai le leo peo a no foi e se vai na tasi faitanga me foi o ta taile lava. Ngo peo ina le na o atola wali ia. O lo winga le au wali ia o masani to nga me tarsi ele o stulanga foi le a o le vai foi le lanu male wa le na ai lo no winga tangata foi o au fa me. O ata tu ai fa pui ma tu la fono no ia asia. O le mamma fa sala. Au fa tu ele fe tangata so. Tata vai foi tono fa pui no le o Filipino o a Filipina. E vai ata na mai e le mafaina e fai sifi fo le tangata oto. Ata oto le si va nga no fo le no si va nga wa le ofi. Es ma mafa io fa salanga ma mafa io tono fa pui e le fie no voices. O le soli tu la foto ta. Ia peo awa o e ta o le vai nga le o le si o pe o la tu fu Soifua. E pe fu o tatu Samoa. O le ia le pepa nga solo ia fa ia tanga mea ia na o nga te le vai. O al Soifua pe o tau e mafa fa fo pe o tatu. Ia e a te luinga le pe ia tatu ko le Samoa pe o langa o tunu nei mafa fa salanga ma o no to telefo o tangata ma le faita o fa ingo le tunu ia o le lava tama ai ingo le tunu ia tarsia e sa oila oi a fa pe o ia vai le lipe se fem sa le mu le tunu le fu te ia na sini male na fa mai al fa o ma to le fio Indonesia to sa fo ia kolosino ina ma to fa o una le sa le mu ta o eu stali le tele tatu ai pe o Hawaii ia pe o Cook Islands pe o Fiji pe o Samoa o le no ia ia ma o le telefo i o tunu ia ele loha po le me tu ai le ia no alu ta pena le ma ia sa ole no fuanga te alu ia ma sa fo te me tau na ia no ile no fuanga ma le no pe wa ile fa na ta fia e fo i vai nga ta o le tunu e fia o ia mata mai mo ia pe sa o i talo fai ia le o esele me o i ele ta fa nga si tama ma se na wo ia le to foi fa no a fa i to foi men tine ia to foi fa no mai wa le ia pe o tato ia le ma yuana po ia a ma o ta fon po o fa fta ia le o po na o sa wa tala na mata mai ia ina to na mata mai se vai ngol fa afe ina to le fa yona
ona so tai mai fe so tai ia alu sau lalo i le afe to toi mai le afe ma mon tup wa ia pelo na pole na o mai to mai ele to se lau lua ono i la to lo fai ti mai la to le la vai le mon so tai o fele to no le tano mai i nu sila to hoks pe ya la to sa fa ina le fa la to sa fa ina le fa sa tu di matai ala pe foldinga le wa matan tau tau fio film tanga luenga le au mai ngai tu o fai no mena ne ono la ye pe la versu so me se foi la fa ingo ila to wa mari di e pe la le na ma to tau tau fio fila ia le so le au mai ngo fam talanga nei ina se sa ili uma pe mo mai so ta inga mo la to New Zealand to la to na fa ina ile matangi ya me so lo longa i le afa pe la ile mo se ava no vo le so ta i si o tau su e pelo na inga ia polo i si o lo wa inga lo to sa ile mo so ta inga tan uma lo longa mele fa vili no melo le tasi o lima ava te inga fa pe wa une fiu ma to wa inga su ya o le mo fa mtalanga tan no uma le fa e vili la ma to wa inga le tasi o lima le stala ya ta wilo ngo fa mtalanga pe atali mal telefone ia na fa mawele na on tom failo le office le mai la to lo fa le siding e su e pe mo fa mtalanga winga ya wa ye ile ta ma ta la tu ta vale la i tu tonu ma liu fo i siding no e pio nei vai ngana e o lo fai pe ngalwenga fia la tangata la to tolu se lau luono tangata la ia le tau sa ilia po ye ni vai nga foi leo ia le mo mai ni so tainga ia po tu lang foi le le tu lang o so tainga telefoni no fuanga la ia ia po tu lang foi le la vai io la power no fuanga la ia po fese vai nga foi le lo ia la to ia o na na o tasi o lima e tau vala o ia ai pe o vai na la ai pe o lisi na vai nga foi o la na va tu el fesi po o la to sa ilia tangata po la o sa ilia tangata i tono me fu le a family tala si mai tai malo le o la o foi le to so nga lu nga la fai o le o fa le me uma le matam fai fa le me uma ia o ta ia a ona fai ma le la vai tu le no so tai mai tanga tai e mus foi ta foi le fa pe mo ri lo o mari di o va vetele le fai unga fai ai pe la no va ia tu le e pe ora e tau e va ia tu to no ta vale o su o ma e li to no ta vale o tu mu ta vale ile le ta sia de tanga tani lo sai dia o lo Soifua pe ai pau ai le mo se so tainga ai la vai fo sta to pesa tala per tato lenga pe ai se fia li poti mai foi ia awa le si tu e fia fai lot foi le tu o le termine o le la mata na nga ile to tele fai ia so nga tu pe ia se account number po se te nga tu pe tu i tu pe o la to na fai na i lo longa ia o le fa mena tu fai tete le tato na fo i fai nga pe fai nga mi o ton te o se tu pe se ma le sa ili mo sa ili mo fa la po tonga le o la to fa ma itel va nga le ia po la to o le stala lo ia le malo la to tim fai va nga ia so wa le o to fai tu eletas to va tu tele o va nga ia lungo le Facebook o so mai lungo ia me foi le mai newspaper ia la lo me na te lo le ta o lo o mana le stala o va nga ia lungo le Facebook ma ta tu ia tato ia wale au tau whaamalea ia mare au fia feola na iai ia e o tu la ia leo tatou tupe ngau ai ai leo sao tūranga o lai tau tia lo fai ai se ni pote fia fai me tatou i nuu ina fai na fo lo longa mana i foi tolu walu lima lo o fatasi ia pole o fa tolu walu lima lo o fatasi ale uto e luas furu minuti o le tale le iwa se vai foi stato pese
Fatalofa, si ufofonga o le laumua. Malo le fonga tata o pese ya pe o le sunga me silu kisunga na mo moatu. La o pese le matangi mai sa ele na lo nei. Ya aftai tata o pese mo tata pese. Malo la val fonga. E te si le fie fo le vai te mi le na tu wo le to te le o tangata e fie tau mo le ISIS. Ia le mau atu nei le vama Iraq. Tu ale te mi na le no atu lo Amerika i tonu. E ina le si teine tala vau petania na oso i fo il vale, na alu i fo i oe. Fia fai ma paanga a fitafita i le ISIS. Ea, o le ala uto i fo i mai e fi naulo na si tseni petania. E wale tania. Tala ua le aine iso na si tseni petania. Tangata ni, tangata sulu fa. Watu lole i ono no fuai, whana na waiala tau whana utulo ua. Ya tupu ata maiti ese ona to winga e to fia o ai o I me na o mai ya la mai peltania wole ai nei so ti sen mana tu fo ile si teine le fo ina per fa na New Zealand na Australia yo le na ya sa ele fo na muso Australia to fa sit sen e to to fa mai nei New Zealand pe yo mana tu fa ona po nei tu pulanga wa mata ona tupu
e tau mau e manatu whapea. Ia, la maria fufuanga peltari. Ai, o te loa ia mantua fo ia le vai ngole ICCP ni tangata le la fo fai tu o fa tu fa la vela. E fa sanga tauanga e whainga malo. Ia tau o te loa sa o le fai unga peltani la fai. Male, o le lola po fil tangata ui. Kali fe no nga le spa tan no foi tan no foi la. Ja, tan si au hane. No fo se tama po stene tato sa mo fi alu i vaenga. Ia wai le tato pitanga ia nei vaenga. Ia wai le ndai fo New Zealand i si vaenga o New Zealand ia sa fi o i fo i tu. Ona pio le wa mai la to sul fai mai atu nei. Le fo wanga le atu no fo i lalo o ia inga fa tan sul fai. Ai moni wo pe fa na ro ia la to fa na. Ia pio to e ole fo mala la to le Soifua nga male o langa na ola ia la to matua. Ia mala to fu tanga tanu. En pe mana o le to ia. Ia e to foi mai ia wa tapun tu fai to show pe mai tala to ina ia soi. Ele tala no fai tau na fi mai Australia. Ia nga mo tatu nei. Ai to tele o tatu tanga tele nga lu ele vai go tanga matu. O te malo le la venga luenga. Australia le tu portana. Australia. La su e lolo se sina te vai ia. Ai mo esta se to mai ta ile na la tu tausi e lon to mai va to el vai go to. Ia o la lo la ia ingam tu tunga ia wa vele va no al mafine le. Na te va ia i matu pesta manuale. No le walu le wheelchair, walu le fofa ta. Wa faina au. Faina lo na tu CV. Ia o le mela tu. Tu sa ide tu pe tama i va sfurto wa fe tu pe ole ai male te nga tu pe. Iva tolu wa fe Australia. Fa tu ma fitina fa ia ma finele va ia sto ina le. Ai non sai linga. Ma wa e tu so le fast food wa fe o le tu pe le iva sfurto wa fe. E a du sa mo tu pe. Uia. O sa mo. O sa mo si pe le o tu fa po kala me fa le nga tu le sa mo le sona le sa wi. Ia o le whaatua tuanga le wawe i le tangata ia ma i tangata vai ala tau. E te tau ana tu mau pe le whaatua tuanga ma le tantonu ina le vale ia ua i. A le tangata le e ona tupe, ana tupe se parangia. A le whinga luenga li tamaita i samo. Io, tamaita i le vai. Ia, mo tātolo vai nei tangata mātutua whaatua tuaina i le vaenga. Ia, tau spea le... Ai mantua fo ia tau fai fo tato e fa pe pui ia le tato tunu. Ai le fai pui e le famasinonga to ngatu lang fa pe. Ele ia po pole le famasinonga po fiel tangata nu e sau. Ia a o le tauina o le mea moni ma le famaoni na ia maua le tangata ta sa. Vai la fa pe o le la fo tu pe ma fine le sion a inga Samoa pe ni mea nga fa ia. Ia le e mone le ata. Fast food wa fetu pele sa uma le account store ina le le Samoa. Au le vivi inga la vivi e Samoa si ma fine le. Oi, se ana to pei uma teine le ole la ngale le mari. Alo fa le teimi e vala o to e mal tupe. Ya le la wa. Ya a velu to titia se la wa fe Samoa ta o fast food wa fe Australia. Ya. Se fa manatu mo na to ole ai. Wala ngau tato no ngal wenga fa pene e uma le na faia ia inga mata fai sai na lima awa amu ia foi tangata ave el fa to tonga le tangata na te va ia na meto tino va pe o no te va ia tu pe o matua ia o le ngata o tu mai atoa tu pe te va ia tu ia o fia o le ave ma wala tu fa ia e pa una me wa ia te o to fia a wala o vatu o tupe te vai a wa te ala no fia wa rin tupe a te no disia wala fa ngal ma finele ia te no mo tanga tau fa se vo no social media te o fa mai fia wo ya o walu fa folinga mai o sei si foi ma fine ia e tau fa le ma uno to i tupe ia mo o mai so nga me na mo o ia to tasile fa ia fake account ia o tu langa fa pena ia e pela le stupid. Oi. Wale se menga o ia wale fustu. Ia wa fai mai ia wa pe o tato na ia telentupe. Wa pe fai ele ia ale tele wa o telo. O la so wa sila fie i tangata ni e tai fai tau miliona biliona la tama ai. O la to mo se fie. Tai loa.
Toi lo ye pe ti wa le ta te le tu poste. Ia, wa ta mai atu ye te lo isi tangata e. Foi le wanga motiva tangata milione. O le matua ia o nisi matua i le ia wa mo le mai o le mafa. Ia pe o tatou ia le tatou te ola le toinga tatou le ta ua hole o langa le fa pe tatou te mativa. Le ai. Tatou le mativa. Ale tatou ola foi le e fetau le toinga soifua ngale soifua tatou tunu mal tatou ola le ye. I me o le mo tatou di male mo le aso le. Ale foi fofua. Ale tatou te mau ale. Ale ai. A mo le. Au te lo ana te le tu pe tatou te le fengal bon. Fair. Le pe po e no fo ne tupai. Allora lei la veangi o capinello. Te fa na tu mo tato uma lava e o lo iai le tu langa vole mana o e foa ia tu mo la tu lo afa ina ho Spain manu ina fa ina lo longa e lua loli le uta pena le pulenga ale Samoa the Assembly of God i Wellington e mo fa yo na alu le aso atai au ta puni uma la lava no atai au le au li that's freely tai au wa o ni lava o le tau mafatu apa o ani me uma te maua e mawhaio na e angale lei ai ia wha o atu la te tu atu si lea tasi vatolu Rintoul Street ia pe vili telefoni le sunga le whenu tusi sione le asi ia o le olu fitu whao no tolu o valu o olu fitu whao no tolu o valu o ia po Amanda tai malelangi olu tasi iwa ono le maiva fitulua. Olua tasi iwa ono le maiva fitulua. Wai le si ainga ka okori pusa se e vai le o toi whaongaina. Pusa se e vai tonu ana e tau naru yo. Whaongare i tangata. Peo le aunga male wha moe o le vaianga lea le pūlenga a le Samoa. E ave sa o le tangata Pasifika le ana whaina i lolonga. I nuuia. Ia veo tele ni use e vai, tele ni lava ele o toi whaongaina lava le lei. Tō tini me umfa pena, ia, uta uma i a momoli o e awha o mare tata o haingara yo. Tautua nā, awale a vea tō tini fui o watu o lau masai a lau lau tai ai ai tu iai wha mole awale whaia nā tūranga. Ai le leila e mānei a mamale lei. Ia, awana i o tātou tangata lai, mānei a tele. Ia tonu foi po le wana ilo mo mai se tei tonu la uli. Ia tau le uli po se furulua ngai lua. Ia ai Orito Street mo la to le silafia ia nai Newtown. Ia nai Newtown ia Orito Street e roto ai Elderly Road ma roto ia fa i roto ia ia street le na ia le na ia awachari Elderly Road at te wanga o Island Bay. Ia le roto I trango falma. Ia na roto ai le alu ngai lungai. Enta ia Rinto Street i nai fasusi unga na o le hola le Samoa Assembly of God i Wellington ia o le se laui vatolu Rintoul R-I-N-T-O-L Rinto Street ia whaina wha o tuei ia wha teilava ia le utupena mai tatu telefou alea le minute ia e se I wha vifianga le titi lea ia mo tatu tunu
Lala pepa oi Upe Ia sa'o Toi tātou tātou pese lea ia pia uma tātou telefou no lewa tātonu leiva whaftai. Whatalofa lu tātou tunu nei fo ia so fau alo maia o se isi wha o pōponga le nei o tala mai Samoa o se mai el whaafonga. E se lau fitu se fulu i lātou no restala i le lola pālota vai mongo numero tonu. E te tau na whaatino le lātou pālota mō le aso mua. Peitai e to o whasfu ma le valu i lātou. Sa lei mawhai o na oane e whaatino le lātou pālota e pe o na restala ai. Ai lo iei lava le avanoa. E mawhai o na pālota i le aso whareile le pālota tele. Mai ia i lātou e se lau lua se fulu ma le lua sa whaatino le pālota. E to lima se fulu ma le tolu i lātou na mawhai o na pālota mai le pālota se fulu ma le lima. Le e whakasai whātu ia. E to fas fulu ma le lima na pālota mai le pālota se fulu ma le ono. Le e whakasai tanu ngā manono. Ma le to lua se fulu ma le whā. Sa pālota mai le pālota numero se fulu ma le fitu. Le e whakasai vai lima. Wa whaatulanga mai le ofiso whainga pālota whale pālota mō vai mungu numero tolu la so whareile. E au fiai le ka le sia e whakasā ma le meto tisi maangiangi. Ma oto le whakasā i whaato ia. Ma tau tu tai ia pia. Ma tau tu uta ia pia. O leo ne. Ma oto le whakasā ma le meto tisi tanu ngā manono. E ka le sia e whakasā i loi mata o apaula. Le ka le sia meto tisi papauta. E whakasai vai lima, kātoliko i wawala, malmoto le kalesia kātoliko i malolo le lei. O le whale pālota whaapito i sa vai, o le whale sa mole i sa lolonga al matanga luenga tina matamai tai a tina anu mangafso tai. E se mai ei whale pālota wha sa vali, mo i lan tol whale mai mato tua, mano whanga mo tangata mātutua il mapui whanga lele. E le tasi se vahengo le atu no ulewa wha amawinai, le pepesi mai e le wha mai fōle wa a fia i alo mawhana wa onga, mai le lima tausanganga i lano, o le fiva, papala le ngutu se i tulou, pata vai malima. Wa fautua to ai le sui whaatun sili le tanga luengo le Soifua maloloina, ia Dr. Clan Fantupaito le atunu, e na ia matua mata i tu le leia au ngole nei wha ama i o lo pepesi le atunu, e na ia vave avane whana we wa aifo mai, pe a whai ai wa ato le fitu aso, o wa ai lava fianga ia iai la tau. O le masino i Januari, na sau noa Fantupaito, na whaamawina e to se fulma le tolu i la tau na fia ia siama, na ripotiana i le mautanga se ngase. Ai o le masino le neo Februari, lea ele i maea ai ua to se fulma le valu. O pui puinga o wha i loe Dr. Fantupaito, e au o na whaamama le lei a au i la tau e tango fia papala i tino wa a fia, e le te tau le whaasoa i lava lava o solo ta ele o pulumu fulinifo maisi, sa whao ngā ina ele wa fia, o le whaamai pe o na wha i loa, e fitu i le se fuduaso, e mawhai o na fia i le tangata whaato a tea. Wha i loe Fantupaito le tele reporti o lo ova ai e lunga o pengta wha i langi po le Facebook, peitai, e le o mawhai o na o ane le mautanga se ngase mo le wha mao ninga, ai tālo sia, e le o tang mawhai lava tangato le atunu e tonga fiti tua. Wa wha o popo atu nei lampata inga o sa vili maano losi, malolonga, a nga i urua i whautuanga na au mai le ofiso le tau i le amatanga o le vaiaso, e lampata i ai le atunu o moti munga mamafa. Pei tai wa amata neo na vaaya ni ele solo i ta whaala, o le ala a nga i atu le mafa la talanta i whangaloa, wa lapata i mai le vaenga o whela ua inga i lunga al te tele, e na ia wha ai tete le mamalu le atunu e uia ia vaenga o le awala, e na ia tu mau le saonga le mū, ma ia matala i tebi uma, o lo ua ngā lulu e nei masene ki lia ia vaenga ala, ai meisi o la au pāla nasi i lunga ala tele. Ua whailo mai e le fionga le minsta o whaato angam whainga whaiva e lunga le por kalamel soha le pule, le lango ina ni tai o vaenga e tolu na malanga atu mo ngā luenga whaawai New Zealand ma Australia, le tau whinga le tu mawai o whainga malanga mo ia havanoa, e na ia toe tatala ane, wa mautu ni whainga whaawai mo i la tau, taluai le tele wa fianga,
o loa fia ai alo mawhanau o lea tunu e malanga atu I whafo, mai company o loo ngā lulu e ai. Peitai, wafiso tai mai se tasi fōi o teitai o se vaenga I New Zealand, ma whaeloa mai e uina a fia no whanga o lato no nofai mai lo longa matimunga ma mawhai lea fōi atu no, ai na whaatino lava fōi lato ngā yoinga wha Samoa ma sani, o le visosoani atu le lave ino tangata mātutua o sao lato tua oi, e na ia wha sawino lo lato Soifua. Na o lato whaailoa wa amata un solonga le lei mea oma ma visosoani e fōi tangata Samoa ia atu no, e ala I lava o tau mafa o nisi o meo lo mo mia, ma ofo ane fo isi e ka le sie no whanga, e ma whai o na wha mautu waili te mile nei, na wha iloa fo I le televou, wa amata na toi fo iatu nisi e whai ngā ruenga, e na ua toi wala wane whale whai ngā ruenga, o I la tau ia sa ngā lulu e ai. O tala fo wia, manuia ni yaso si o tātou o tino, wha Soifua ia. Talafalava o talafou mai le siufofonga o le laumua mo le nei taeao o le aso 23 Februari 2023. Ua talosangaina e le aso simo mata upu tau I le tisi le malo, ina ia toi iloiloina mata upu e tau fia ai le whaasauina o la au titele. I se ripoti mai le aso si whaapea, o le afa o le numera o fale na motusia le ele tisi mai le afao Gabriel, sa mawhai o na fō ia, pe ana le leile whatulanga ina o mata upu mai le pulinga mo la au, ina ia tau mama o ai la au titele ma pō ele tise. E silia ma le selau a fefale na motusia le tise mai le awha. Mai o mai le tai au ananafi, o lo silia ma le iwa a fefale o motusia pea le tise. O le taimi nei, e afa mitai le laina ele tise le fua whatatau o le uumi o la au, ma o se popo le ngatele lea mo le asosi, ona o le tele o tupe whaalu, e whaale le aipo ele tise pe a fia I la au pau u. O lo ave se talosanga I le malo, ina ia toi ilo inai lea mata upu. O ana na fina whai ai se malafoni I le ai o Arrowtown I Otago, ma e tusa ma le toa se lau se fulu tangata na awa iai. Peitai, e tusa ma le toa se fulu tangata na lavea ina mai ona o le malulu. Masafa amaonia I le hypothermia, po o le tūlanga e o iai le tino le tangata pe a malosi tele le malulu. E mafua ai le so o nanga tete, vai le manava, moe vai le mu le tātau le fatu. Na whaalia le ofiso va ai tau, sa langi le leile aso sa na amatai le malafoni Queenstown. Peita ai o le malosi o le malulu I le aso na nafi. Na mafua ai le mafia fia o le aisa, e silia ma le afe lua se lau mita. Na osofa ia e nisi se tasi o ofisa e nafa ma le lave aina o tangata I le sami, le piha Live Club Service I le tuisi sifo au kilani, ma ngao ia mai aini mea tautino mai le kalapu, e tusalo na taua whai ma le tolus furu lima afe tāla. O le kalapu e peo na tā ua, o se tasi o au nanga na matua I whaalanga I nei lea wha, na whaalia le perestene o le kalapu Robert Ferguson, e se fulu walu telefoni whaawaya lisi, mamasini laptop sa ngao ia. O le whaanonoanga ia Ferguson, o nai whaitau wafe tā la e toi whaalu e whaatau inai ni mea whaingaruenga fōu, a o whea ngai le a ai o piha, ma mawhatianga mai I tā whenga malolonga, na ia whaamanino, e le ai se ao ngā ia I lātou na ngao ia mea whaingaruenga, ona o lo o whaapolo kalameina masini, e na aonga luenga ale ofisa e mawhai o na whaaonga ai, na lapata ia ele perestene le lautele, ina ia awana I tae ele nisi I matawhanga ma o ngā sami ngā taifale o kilani sisifo, o na ele o iaini au whainga luenga e whaianga luenga lavea I mo le taimi nei. Ua lapata ia ele te whatu ora, tangata na malanga I se whainga malanga mai I Jakarta I Sini, numera o le whainga malanga QFA whālua. Sa tau nui Sini I le tae au o le aso se furuli mo Februari,
Ma whaau au mai ai le whainga malanga i New Zealand ia wawe whaafeso o ta le Healthline i le ovalu se lau ono tasi ono, ona o loo masano mia le ono pēsi ai i le misela. E na ole toa ono tangata ua feso o tai atu. Pei tai o loo tamawhai au nanga a le soifua maloloina e whaafeso o tai le isi toa lua se fuluiva ina ia o atu e whaia siaki. O le popolenga i le matanga luenga, ona o le tūlanga matautia e mawhai o nao o iai le atunuu pe a pepesi le misela. O le luafes fuluiva i le te tele ai o le misela i New Zealand ma le tele o atunuu o le lalolangi, sa silia ma le luafe tangata a fia, whaapea le silia ma le fitu se lau o tangata na tau fia i le fale mai. Ua toe lua i aso o na whaatinoina lea o le tusinga ingoa, po o le census a le atunuu, ai ua tuuina atu se talosanga a le pule nuu o Napier, Kirsten Wise, ina ia toe tolopo o na ele isauni tangata o Hawke's Bay mo le tusinga ingoa, na whaalia fo i se tasio whaipule i au kilani a Joe Bartley, ina ia toe tolopo le wha moe ona o loo tamawhai pea i le taimi nei, e tau sa ili ni whale e no nofoi tangata na whaaleanga ina o latou whale i lolonga. I se manatu whaalia o le pulenu o Gisborne, Rehet Stoltz. E ono le manuia mamawa uma whaamaumaunga o tangata i pito nuu na afia, o na ualata mai le aso o le tusinga ingoa, ai o loo whianga i pea tangata, ma mawhatianga mai a afianga o le awha. I se whaamatalanga mai le Stats New Zealand, o le 80% o tangata New Zealand, ua sa uni malawa tā pena mo le wha moe, pei tai o loo tau fia mai loiloina mo pito nuu na afia. O le a iloiloina i le kapeneta le mata upu mo pito nuu na afia i le awha, ma mawai se whai unga i le vai aso fou. O lo oiloiloina i le minista fe malanga inga, Michael Wood, se whetuna inga e whai ai ni suinga i tuutuunga o porkalame mo ngaluenga whaavai taimi. Ia mawhai ai o na whaatanga le au whainga luenga, e o i isi whaatoanga e whesosoani ai, mo le whaamamaina o mea na whaaleanga ina i le awha. O se tasio whaatoanga a Cherry i Napier na whaaleanga ina, o loo ngalulue ai le au whainga luenga whaavai taimi i le whaamamaina, pei tai o tūla whono mō pokalame, e whaasa ai o na o au malanga e whesosoani ai i isi whaatoanga. E silia maleiva a whe tangata malanga mai mō ngaluenga whaavai taimi. Tolu a whe valu se lau i Hawke's Bay, se lau fituiva i Gisborne, ma leono se lau 5 e latai Bay of Plenty. I whorfolanga le malo New Zealand i atunu o le Pasifika, o le alato wha mautino aina, o lo o le leima maua whale eno no whai o na tangata na malanga mai ngaluenga whaavai taimi. O tupe mō pāsese, ma tupe na totongi e kamupani ma le au whai whatoanga, e whai ai visa na malanga mai ai le au whai ngaluenga i New Zealand, e nofo ai tala whai le au whai ngaluenga. Ma o loo talo sangaina e le komisina mo awa noa whai ngaluenga tutusa, sau noa maali i karanina sumeo, ina ia wha mangaloina ni ai tala futupe o totoe i le taimi nei. Na whailoe le minista Michael Wood, o le a au mai ni tangata mai fafo, e whesosoani ma wha whai ngaluenga, mo le wha mamaina o vaenga manofoanga na wha aleanga ina i le awha. Pei tai o le atoe whaaupopoina i se isi tupe i le pāketi a le malo. So o se tangata i fia au mai se tangata whainga luenga mai fafo. E tatau o na whaaupopo le lata i le luata la i le itu la, i le tutongi o ngā tutonu po le median wage, ma tutongi nai i le lua se furuiva tā la o nono sene i le itu la. O lona winga, o le asili atu i le tutongi o le tangata New Zealand, o lo o tutusanga luenga o lo o whainga luenga ai. E whaitau se lau tangata na whaatumulia i le nofuanga o le Parihoa Farm i Muriwai i le asona nafi, mō toi sauningo se tasio ali i fui mō, Dave Sands Wannenberg, le ana maliwi solonga ele mai le awhao Gabriel, sa taita ia e solofanua le po se sio, mai le ofiso fui mō e anga i atu i se whatoanga na whai ai toi sauninga, na vaaya le toa tele o tangata i tutono le whale ma whafoifo le malai, na o atu e mamoli wha mai senga ma wha avau whaatasi ai. O le tele o moli mauna wha alia, o Dave o se tangata e fia e o fofua atu lona taimi, e ngalue ai mo ngaluenga fui mō, ma so o se ngaluenga e fesosoani ai i tangata o le ai.
Ua toe a matalia au nanga ale Kaitaki Ferry, po se tasi o vaalea e malanga i le vao motu, peitai, na o uta o lo o mawhaina whela ua ai i le taiminei. O le vaana whaalea o ngā aina na whainga malanga i le asonga fuana te anei, o na onisi o whaafita auli, masatu ua i tangata na malanga atu i se vaenga o Cook Strait. E a whelua se lau tangata na tutongi pa se le vaa, e malanga i le aso lua, whaapea Malaysia a whelua se lau na wha moe moe e malanga i le aso ananafi. Peitai, na ripotia mai e silia ma le wha aso whatoa ma whaina toe mawani a wanoa, o naolo o avele wha mua i le whela ua inga o uta i le vao motu i a aina a fia i le a wha. O au nanga a le kamupani a le Blue Bridge, na whaonga aina e tangata e whai malanga i ananafi, ai o la pata ia le lautele, o le a tau le maua se awanoa moni whainga malanga i tutonu o le luawa i aso o lumana i nei. Tala fawia mai le sifofonga o le laumua mo le ni vaenga o le tae au.
Whawhiawhianga ma le penina o tia whau, o e tori uwhanga unga ulo waori pe o e tau mawhitia le pese le ari. Ia. A wha mawa lea tina o lai, ngasa uai e le. E le o te leo mawhatia upo le pese. Au le mawhatia o lo loto o na ua mou watu nei nei fo i nei mātua ma nei ta māma nei tina ma tālini. O ale mea moni. O lea lava e ola pea o lasi ufonga i runga o tātou whasalau. Awa mou atu la tau leola ni. A o pese ni. Le o ta fili sau noa e na o ngātu pulanga e ni vaite. Ia sa. Toi wha upu mai ma toi whai mai a. Ia mau e la tau tupe. Ia o te le rope fia ni tupe ni nai sene na maua nei ni tangata o la tau ma fofong. Tā leni mai le atua. Ia e whaftai tā leni a. Nei foi tua. Fifa ilo atu te imi o tā longa le tātou o te tau fitu. Ia. Ia awha le iwa le tau nei maula no so tā ima le fionga la peptele. Ia o le teach you sound. O tā longa la ia po te imi leo tā longa le tātou malusa mo te tau fitu i le sa mo le sirifia le au whafonga. Ia o le tā longa mua le tā aloa i sa mua ma Amerika. O le te imi le tā longa le tō tasil minu te le fitu le tā le sa. I le te imi le lele i o tātou lutu. Mana mata le tā longa i o lo lutu. Tō tasil minu te le fitu le tā le sa. Ia o sa mua ma Chile. Ia o le sifulurua minu te ele sifulu ni tau le sa, sifulurua minu te ele sifulu, tau le sa. Ia ma le awauli le sa, ta along muli, le usila msa moa, afoltasi le awauli. Afoltasi lo no veo te imile lau tu ualo. Tu ualo, Ringa lai mawul ta along le tau, mawul ta along le awauli. Ia dise meo ia chili, ia walai. Ia. Te loa te umalo i tātou. La sa le fai. Sa te mini usila. Tau tua na awa fo i nei. Malo ia chili no ale le lotu fa e atu puta vale la. Ia tarsia si vai ngale I Hawke's Bay manu ia. Ia. E maua le ava noa e afo. E mata ia tā longa ia po te lelopo o le lei atu sky au tau. Mai si va. Ia telefo ila tu TV u wha lenga ina o le wha. Wa le amata fo I le wha ungo le vaso nere super rugby. O tai au le amata super rugby. Ia le foi la halu atu ai lava le tupala kapi malu atu ai lava o le World Cup. Fasolonga la yo au. Mane foi mai ta vai na. O le Crusaders ma le Chiefs e tatala ina le famui moe fitu tai au le fiafi. Ia o le po atai au I le iwa tonu lima le po taimi ni usila taimi ala watu. Ia o le Brumbies ma le Waratahs. O le aso to na I le afol fai le fiafi. Ia o le Moana Pasifika ma le Fijian Drua. Le lata alo le Moana Pasifika I le astonai. Ia 25 Februari ma le Fijian Drua. O le fitu I le fiafi o le astonai o le Highlanders ma le Blues ma le Highlanders. Ia o le astonai la fo I le iwa tolu lima le po. Ia ma le tua o le iwa tolu lima le po. Ia o le ta'alonga e whai Australia. Ia lai malanga le matangi. Lai angi le matangi le whai o I Queensland. Ia. Ta'ala ma le Reds. Hurricanes ma le Reds. Ia o le taualunga I lea waulia le tae o le sa. Sifuru lua le po le astona I waulia na le sa. O le ta'alonga le Rebels ma le Force. Ia na I lea o le ta'amilisanga mua. Tasi lua tolu wha lima ono. E ono le ta'alonga I le whai ungo le vaso nei. E lua ta'alonga I le aso wharei le tae au. Ia ai wha ta'alonga I le astona. Mai e afo le wha o le fitu, afo le iwa ma le sifuru lua le po le astona. Na utam fai e toi fai ni ta'alonga I le au. I le au. Pero mea lesa I le afo le wha tau wha au fil ta'alonga le afo le wha le fefe le astona. Ia pe o taimina usui ta'alonga le usila masani ni usila le tea le afo le fitu. Le usui le fitu. Ma le lai au tea tea. Ia, o le foi la tom foi to tapua I le Moana Pasifika pe lastu langa o ye le tau sak. E sa o le le. Ta mi sanga tau no malo si mai le au le wa. O le foi o le to tele ia a tu no Pasifika le o mixeto. Ia, mani. Ia dai ta longa na fa un vai aso. Ia mo le mai monga foi le tu no fa tu langa ye ia o fuanga te wa. Tu ul monga lo va le fiafi ia termina lo sa no kapi. A manel mo le tai au po. Ia la tele foi ma fa fongo I la toe. Fia I talo fa soa mai.
Ia pea uma ta'aloga I leva yaso ma leva yaso. Ia sa o le ia. Ia le lava no vava ai atu ana po I le whangau le mali lava o le whaiaonga le o Black City te milini. Whangau le mali au na o le taimi voi lea o le sese o le taimi o le e saua I tala I tua I le ino le a foi le o le se whaiaonga fou o le o Blacks. Ia nā whai mai a pe sa tau na tuu se uma le le foi le World Cup ia na fatu ai no ilo le se whaiaonga. Ia sa ia foi lona le fia ina ua au mai foi le media I whafol tūlanga o tamata alo ia le a o uma le World Cup o I faf o isi konkarate. Sa le fia I foi whai mai ia le o se taimi ta tau nei o le ta pena ia tama ia mo le anga ia tu I le Super Rugby ma le World Cup. Ia le peo ave ese ma fau o le mele tu le mata ia la to ia maro le po lola. Ono fasalo ia o tu langa ia le media fa pena I lolo tala. E mana na o ia mo ala to ave faf. Ia me se foi dal fai onga le o Blacks le ia foi le go ia o vai foi le o fa e mo mai le fai news na po tasiri. E tamale a la lo. Ia e mana ia foi la tava ai tu o fai tau e fa ringo ma fo la to ia va tu oso mai Eddie Jones ia lava ia so fa mai ia e a faina ele a faina po ai es e sauton po racer foi le ta o racer kamalilo ia e fa mai lo mal tala Jones ia Eddie Jones la ia e mana tua ese ale super rugby ese mo meu test coach mo test ia pela I now te lo le ia foi e fai gata le fua fa tua ia ona mo se fai onga ia la va tu lo fa pula ma tamale pe folinga mai ole o to so ia fiti ia na vai ga na le vesi nei ia tar siele anga ia to tato o plexi nei ia to mo li por la na da tu sa pisi ia no talo le mo mai li poti mai sa mo fa talo fa tu vai ga le mai mo mai sa mo ma lo si sa vili ia mti mo ngol tato tunu ia la ia le official vai tau o le nga tai fale o ia sta ile polo inga mai le official vai tau sta to tunu ia le la tal pese ia na tala no ile le fionga la peptele tu sai bel tau tu ale community gisau
Ia, o le sunga ia lau pepetele tala i lene lewe lungo le tātou leina, ia tau tua fol titi sao, ia maa lor soifua lau whionga lau pepe. Alo whātou tō fue, ia, whawhiroa tō fue. Whaanga le tātou pōpala me tonu le lau mua, ia, me sei la tau olo, maa puto mai lunga le whenga te whailangi, maa lole folau, maa lole soifua lau le leima, soifua maua. Maa lo lau soifua mau malangi maa, ia. O mai se tala i le ayo folau ngal nei fo i aso man nei taimi. Ia oro manuia mea uma so sulu manei le lai le nei vai aso ia atonu le fatoa o mali sama le o leva na fiu au kilani fatali a le o mai o la o ia mat ia ai ele faina le tue ta te pa fo ia le inga le tua ia olona lo fo o matu matangi ia matulanga fo ia fa sa fi ai fo so matou nubi ia a o le la volo nga solo ma le le me uma ia sa o le le ia ma lo fo tau atai tai mo nga lo le le lo fenga i moto ia ta se atu lo ile e peta to fa la lo a onga le fa na u tau tu te tisa la pepe ta wal ta to se il ne va ya so tu foi ono le e fa popo le ta to laptop ia tātou whai longa māsani. E pei ona iai le tātou awheta la o le skolsipi, ia iai ma tātou vouchers ta i lima se lau e lua o stationary vouchers, ia a o lea la ua whaupopo i mal tātou laptop. Ia, luna winga e whaisi mana i o tātou whai longa neva iaso. Ia ai e lem whai ona e moto wa manoa pera whai e leo whatau sau top up. Ai te tau fo ona sa o le numero top up te whataua. E te tau ona lua spukna la. Dolu spukte lima sfulu. E maua de tele o dairy si tono la moe Wellingtone. E whate fo i anuntu a oi o lo mwhai ona maua maile tātou whasalunga. O dairy so supermarketi o Pampensini. E te alu watu lava e fesili whatau o loa. E te aki ko lunga o lātou prepaid vouchers. O nai eile tātou tiki sao top up. Ia e mantua tauna lua sfutalanga i lunga. E whaatau, ma lafo lava e oe. Whaatino e lafoina. Ona whatoa maule loa wano le tātou sei. E siti nā tō fuera matanoa nafi. E awo vili mai nei maksili mai se wa oe. Vai aso uma e tonu top up e whaatau ta i lua se fulu. Ta i lima se fulu e lafo i Samoa. Ia nileo mauas o te whanonga toa o malo. Ia o sile to pe fa fena la fo anta papa fa mai tano pu ele ata la fo la ele mesentaio la to ai ni Samoa ona video la to ai net tonu ta to ofisa fatino ia no fa ma fon fana la ia fa malulu sina ele pero ni maua no misi a tonu le do pete o manu malo ni mo to sanga tel ona ele o sa ole fatino ole fa le la ko mal tapa e mo lo no le sei o le pu e le ata mala foi Samoa fa tino la ia vanga le Samoa le faingo tapa ia ai misi ato ia le sa fa ta volta pa pia la u fi festina le wona loa a man fa ta mal tapa pe fa lo loa va ile numero o va se l'auto fa go lima le nai lunga pe tapa e veli ia ma enta ia numero la to ai ni Samoa enta fo ia le pin number por recharge pin o top up na tu si lunga pe tapa Amaia, ia na o kometi ale na maua e matou. Ia le numero lan telefoni sa vili, le numero o valselau, maua fo e matou le top up sa lafo. Ia to e maua fo e matou, le numero latu ainga Samoa. O vaenga ta uala na e sau ia matou. I taimi le sei, ia atongo le fo la wao ngale nei ta whamanato to e tufue. Atongo whalongolongo mai fo i nisi. Lo lato whaia fo i le tūlanga o le whatau top up. La fola ia le pu la ta la fola mesenta yo la tu ainga Samoa a o le no foi as farele ta sin fata tali me pe o la tu ngor sei ya le lo ai ya ele o yenio la tu vano ona ele o fatino nya la tu ya la foi no topa mare manino le leia ya la ufa formal ta tu no la pepe la ni sta tu le digi sao le o ilo tele ni se ta wana la tu si le fiati li fa mo ia o whaftai wef sitting ia tūranga lea o ainga Samoa le mwhaina whaia lato wifi i te tono lato a mauta malawa e anga isa o whalawa le tato whalawa isa le longa po a pia
ia whaatau le lato router. Olo i tatou tiona se lauta la e whaatau le router, e olo le SIM card. Ia na wala, ia na le palaka lava, ia ma whaola. Se lauta la e pei, maua le router, maua mal se lau gigabytes. E matai, ia le wifi e tu ainga, umala. Ia e ma whaiala ta ume lato le numero o le lato wifi. Ia e mwhaina e ta papatu o i nei New Zealand. E ta umai la vai lato po la le plan la ia i lunga lato wifi. Ia wana numero le wifi e pei fa numero telefoni. Pei o le tūlanga na ai e ta ua le uifo momo e tono le ofisa. Ia e fa mamla matu e le ofisa le whainga. E mana o te tutongia atu le whaata wino le router i nei. Ia e te anga isa o ala i lungo o le talo whabauta. Le lato website le Pacific 40. Ia na e tangola ia lafo le vauta pe se lauta la nga i le digisau li sa le longa po pia. Ono i whalo tu ainga whao ngā le lato vauta le nga. E pe e le lato vauta whaatum le fō. E mata o i whopola le numero le lato wifi. Ia wali si vanga tau tufu. E ta tau ona le leile coverage ta digisau. I le matonu le e tau whali. I nei me ane o i whoto ainga. Whaatau le rauta e watu palaka. Ia ai le e ola le. Ona e le mahalosi le coverage al tātou te tisau le meo e tau maotama tūlawa. Ona o nisi o tūlanga e te uma whaape tu se maunga. Ia pe tu se tūlanga vo i le lo i loa le atu e le pou al tātou te tisau. Ona i vaenga na e tau na tau whanutala no tau ainga wha manino momua. Ia, ma leia le whamilatu ma le. Ai ta ole wa ole te minei wo tele wa onga i fai lunga o pengo so te inga onga ya onga tamati tau le le router le pe na ta wa na pepe e se si va nga li o mo le telefoni mo la to fa formai fa ma wa le telefoni le la pepe mo le fesili fa mo le le weta tu langa i fa wa onga o sa mo te minei wa telefoni fa tino me onga i lunga laptop e la to assignment se fe le on a print la ia tele nei whanawa onga. Me se la waila tōlo tonu kolisi. Ia e whatalia si o lea onga whaonga computer lea onga. Ia e tā ile assignment. Leo le nā. Ia wasawa nga i tai whale hui e library si e tono le o pia. Ia umana tāle mea onga. Ia ona before la ia po libraries fo ia latu wa onga. Su ele mea printai. E mana o la vai whawhingo fie le fsosoani mo nai a inga e mese whana mi lato a mea onga. O nā fo e maua i a lewa no e whai ona e tongi atu i nese tālo whabata. Nga i le SSAP, ia i nā le Samoa Stationery and Bookshop. E i le lato whalolo i a pia, e lato whalolo i tele, fo lato whalolo i sale longa. E ma whai ona e lafo i le bata, e tongi e se laptop, po se tablet, ia po whaatau e fo se printer. E mawhai on whaonga ia e tuainga me se lava le whanawa onga. E le leia le si fo la tau le SSAP, vai pe fia le tau atoa o mea na mana mi o laptop o le printer o pepa me whapena. E na ona tau mea ia oi. Ia e alu lunga le website le talo whawata i na pacific40.com. La fosa o le vata kava ato i tau o mea na. Ia alu sa o le whalolo. Ia na o le ifo la tau piki. Ia maa i loa whaonga. Whapena hoi la pe mana e whaatau si telefoni el tau ainga i Samoa. Tung sa o talo whawata ngai whalolo te tiseo. Pau ngare la tau le vata. Ia e whaatau le la tau telefoni. Ia ai e nisi vaenga le tau tua mana o miel fsosoni. Whasotai mele olu o tasi li mon. Tolu whawha. Olu o tasi li mon o tolu whawha. E whaftai tele tu fue mo matua wanoa. Ia manu e tele lo wasu. Mana tua ia o le whaunga fo le vai aso neile e angi ai lea whafulfau i o i Australia. Ia le pe ta alu nato au pe ta alu le lo. Laula le blues. Ia. O e leo maa ua tele wai paule le tala na umea mato au. Se ia ngai melto au o le matangi le. Ia na whalonga mailo mato o nai malo uma ia talonga ia la matanga. Rio, ai mato te moli atu fo ia mato whamandianga le tau talonga. Ia wai paua ni o te me fita aloi au Australia o le amatanga hoi le. Ina ia manuia mai tam whainga le matangi ia lato talonga e lua ia wa nga ia toi Australia. Maftai lau. Ia lele, manuia tele wha ingo le vai aso ia mafuafuanga le weekend. Aftai Soifua. Ia Soifua, whiunga lau. Tele, tātou pese.
Ia o le taina la pese. Ia mo la tau ia sili manu mela la pepe. Se fa mau ana ilalo. Tu si ana ilalo nu mela le la watu. Ia wa we ila pen. Ia o le olu atasi. A lima ono tolu. Tolu fa. Toi fa mai. Olu atasi. Lima ono tolu fa. Tio fo pe afeli maua soli. Olu atasi. Lima ono tolu fa tai ia fa fifianga mal penin a leila penin o tia fa o le mataki mai sai ta matuai ai ia so le fifia ia la matu ia pesa le mautou smai fa fonga mataki mai sai Ia, mataki mai sa e man fa fifianga o le tai ao ia mai upol pesa foi por pesa.
mai ua o whalongo. Na o whalongo wai whai poipo, pese le whapoipo. Pese le whenga tau ata. Ua o whalongo i le talau. A pera le, saunga lua whawai teimi e whalongo mai ua whai poipo i nei. Whenga tai o whalongo mai Samoa. Ia pio to i ngā mawhauwhonga whapenale na whatuel pese. E la tau fo wata mai whaingo pese. O lona tangata o whatuel pese le? Te o mahua lele tangata na whatuel pese. Ai e fwese se o tata o whafonga o a fonga mai o le fisili na o in whatuina le pese lea e tātua le. Ua o whalo. A o ionga leo whai pese nana pese. Tangi mai sai. Ia, lono winga lao. E ila le tangata na whatua le pese. Ai se i tā lor se furu taimi o tā umata po kalame. Ia na vaila po ila leo mawaina le tali. Tonu vanu lima lu o whatasi ia male tato Facebook mo le YouTube e te tali mai ai o inu whatuina le pese na. Ia, ma lo whaftai, lo whatu po kalame ila to umalo mafuta mai. E manato lewa wa i nei aia tal whatai e porua a. Te loa wa whafonga i tau po kalame wha malpulenga nu o porua. Ia lena avatu ai matau whailo atua ili toi au mainga i lungo le. O le vaenga leo tatou o ka paka ia le lato. Ia. Ia mantua na whai mua te ua aru aru toi tua ia whapela i whaongai. Ia pe leo toi amai. Ia le lai wa ai atu. Pe o leo tau amai le lato tupe tongu pe se vaenga o le tāla i le lua tāla li tūla. Ia ai a whapeo le aso atoa lai fia paka i lau ta avale i tonu. Pei la sfutala. Ia la foi e le vaenga na pe o se ato fata ita i le tau amai. Ano no winga lai lo ilo komiti se tūlanga foi lele ina i tau whamari. Langa le epi fōringa o le lava lai e te lente te e i tangata. Ai meise le au fai business. O na laf mai lato. E le o tūlanga le lei business nei vai taimi. E ma tūlanga o tangata fi a le foi lala atu i tau fai paka. Ia na sola ese lea ma te va ese tangata ono o le paketo. Ia. Ia va pe alona winga. E te alu te le stala i le paka. I le masini. Lona winga e 30 minute mua o lo tua i e free. Oie, na lai mana, ia. Ia, o na fato a tau e role o le i tu lai tua 30 minute na. Ia, lona winga e lua ta lai li tu la pe a. Ia, e a mana o lo e so ato e tua i o. Ia, tongi lo si futa lai to. Tau o fie. La le tongo fie tu la pe afu fu i te Wellington il melo i pakete mi Wellington. Wana foi te masa na e pakai ia e le fengo fie. Tau sul minute mo ele umiana watu al bank e sa fu e le togi ala sa tu. Tongo fie pe afu foi. Ia la e amata mate mantu foi me tamai. Van foi ia fa fo. E mantu foi fo tamai. Na sintava taimi o amata o le o le aso tau sanga na lua o fatala o te mana tua lava e ile paka na o paka i tai ia ile a onga i tai o le paka la leva ai ele o fela vanga tau ua le i tai o le Wilson ia o lana o paka ia te o saule fa fine palangi sau e tu spaka fa mai au le eta o ese ia le lata o tula te le lola pe la ve o mele Wilson pe na le building por fale le mai o mato mo tele tango fifa sala ta vale fa pele o umalo taimi na tuto e le fa sala la to ta vale taimi na e tu mai la to le to sfuru minute fa to article no ta vale yo so le ta u ista mitia o ngale le ina ya la nan fi ni ta mitino ngala fa pele umala o la ticket de se furu fa to article la to lo ta vale pe fa to fa sala o ile afos furu e tu mai la fai tu la e te alu e fa minoi lo ta vale pe avesi o te le lola po le Wilson na to pele ai tu solicita ia pe mana na lo ta mai ia e no fo te ia le ia tatu o tunu o le fenga so ia ele te tongo fi fai fo le pitola a o le malo ia me se po le nga nu light ia tatu fo ia mal tatu pito ia ai malo me sili na o i lo fo nei vai nga nai tai ia mo la to me se lava nei ia lo fa na u le o te le lo po paka o mole Wilson te le o lo anda le fale na paka ela ta vale na fai mai fine e te e te o se o tato ale la mo mai le tali o tato fisili na vatu ia o ina fatu ina le pese le na tato nei o fa longo o fa ipo
Se foi fa no le pese si tu. Oi na wa. Sa ol sunga tali voi, ia le voi tali mai sunga tapsoli mai ava. Ia ole tangata na fatuina le pese o suli veta kurene. Ol pese la sa mo mo le fatu suli veta kurene. Te bila na ele avem pese totasi. Ele avem fai. Wala te bila le sa pese le mutangi mai sa. Tangi mai sa. Ja, o suli veta kurene le fatu le pese le. Wala foi uso le vai, wala pese le uso isi au foi pese mo. Al te le ale si le fia, ia pese tusi el sunga. Suli veta kurene. Mane. Manera te fa e moi foi si tato pese fa pena si. Pese a, ele te pese a le tangi mai sa pe foi. Algo isi bu. Te fa longo tu leo tam. O pese la le mo bana o mai lista ma mai au ki la ni verso te ne. Gas for ele mai se ia le pese na tangi mai sa e te fia o lo fa tu ai si on to lu ala. Ia le aso tonu ala le le tai ni verso te. Ia le pese vai la le o lo fa tu tato office ia te o si lai. Ia se mai ngala pe o te tangi. Ia le leila se va mai la. Aweta fia fa alomo
Ia pesen la mole tuai alo faanga o nei ia te oe sile. O mole taina. Ia Maria pese fafkaimo o lo faanga. Nga o nei tauana pai ma walo fa lazy. Ia sa. Ole le o Tamati Ellison le sa talo lo Blacks. E lo filfilia nei el tatu au le Liona Wellington. O yel fa ya onga le au Liona tau sangane. Le NPC le NPC. O yo le ATM. Ye wala NPC le toi fo ye. Toi fo le NPC. Ya la sa. Ya pe o lo toi fo mai tatu tama fa na wi a Wellington le toi mai toi tom fa ya tatu. Ya ai onga. Ya wa ro pe uma fo ile se ya tu la sia na step wa ngai lunga le Hurricanes. Ya. Wa pe yo le sa fa ya onga lango i le loi o tako. Yes. Crusaders. Crusaders ele sai. El poto el fa ya ngala Crusaders. Sa ma unu ma tu ya ma fo ngo tangata mai i Lamua, mai se tama mai lunga, tama mai Argentina, tama mai Peritania. Na mai no le tu fa ta si a fa wel au Crusaders. Champini lola ia le na si vai le na oia. Pa yo ngala na so nei taiao amateur super rugby. Ia mo la to fia te le talonga rugby. Ala fati sta mo la foni ma ai le fia ma ta no ati lan fa ya. Ala foni ma tato au fainga foi le na yuso le ro to fa fine lo Nelson ma. La fine lo. Plene. Le te lo le se me ta mi la tas fulu. Ba lo la fa tai. Ya ma tu fo ia fo fuanga tata malo tu singa ngoa. Ya. Ya nei te wa fia tu lo fale po la fo fuanga ya mata tu ona le vai ngata ona. La fa ia ia te utusi la popo ana envelopes la popo. Ya la wala fo tu i mel. E la to ole na fa ma tu te. E na te utusi na talatu ia la ia fa matalanga umole. Ya tusi ngai ngo i la to la ele o patino ia ni tu atusi. No la au tu i fo le pe o te lo ai na fia te tal no atu ia la wo. Ya ina pe ba ne fa fonga le tu no pe to ono tai fa. Ya o tu lo le mel ya no fa pena e o sa lo le ia va tu atusi la pona. Tusi. Ya min te tusi e la o mana tusi le limo tanga tale. Ya le lo tu atusi mo tu. Ya la o la tala o lai fa mtalanga uma. Eu fa mtalanga ma san ya ma le tu na o fa malo si mai le tawana le stala oi. E tawana e le stala o oi o tangata nu. Ya la fa i mana to ia pe o tangata ye. O le a fa pe o te no foi o le tres le ala te fa le to tu si o le te o le si ya tu si per mele le te mine wa il por la mele sa ta no to le fiona msanga male sunga le fa fenga no ve vaila e le vai so le te lo a mo sa no for por la mele fa to ta tu stai mi mo sa ya ta urunga to por la mele la le mo mana o di so le tu no pese le al matang mo sa e polonga mai mo o longa mai ana mua, ia le la tau lunga tuai. Alo fatu ia, haufa, e tate e warofa i sunga ia tas, pesen na. Ila tunu, ila urina tu o lofa alato, ia lato. Ai, o le aso nei, e tau li tasi i fasa launga si ufonga lau mua ilona ofisa au tui nei Wellington. O na kolosi atu le ila lo vai al sunga tasi sa i le tasi anga i le tonu. Ia. I le awauli. Ia walfa o wino le tau tua tau le awauli le fia, le fefia na nei. Ia, ki mai pela ui te o fa forma pea, fa fianga su ke filo imali o tato programa le yaso e mo le tu fa tai polonga mai mo mai le tang mai sai polonga mai ana mua na yo tato matua ia sole pongi sa me umana fainga ta talo falo tama faile nei wa tato vai ai talo lo fina ngalo le nei wa elo to ilalo oli taya le tala le nei wa la yo na tato pele Samoa malama lama mai alo lo pasamata le nei wa mafaya yo na tato wa le mai le nei sa o lo to ma pe yo na tato ai
sine lo tulanga Samoa la ala tau fila wanga nu le na lo watu o tufa papa o malo wifo I tupua alo fa maabe si Samoa fa vai le tua oi te o le tala le wala yona te topene Samoa mala mai alo lo patangata le nei o mafaya yona tato au le mai le nei sa o lo tonga pe yona tato ai ma whainga le manuia o si o tatou mano Talo whainai tua, tawa sa mai ana mua Na tau te leiva ai, le suinga wa tatou ai Le tele o mea faufe so so ani ai tatou O le tai au le tala le leiwa, lai ona tatou pele Samoa mala mai alo lo whatangata Le nei wa mawhai ai, ona tatou au le mai Le nei sa o lo tō, ma pe ona tatou ai Talofa, si ufofonga o le lau mua.
mol fakala pola mai le onga wo su sanga taxi alua i chua wala au what you always twist my e lenge taxi ku ale au la kapi au kapi o la wo ku ple fa la ve wo pa foi le va fia lui le fale wo ki fa chi o ki fa mai la i sa vali shaulo taxi stand in le market taxi gather wo overlook dice I see a malo low man I so go by taxi driver overload dice take it easy ave honest low nigga ko I'm supposed taxi driver awa ete ona le soifua o tangata ua yo lima se tuku longi mita bero ma se tene e pa aisi fai lene le fatali mai le fale awar so onsi i le ta o au pa se sene i te iwa e o so atia i gauta vale ma pa ai lau pu o kas fatinga talinga with the beep beep and the boo boo taxi driver overload dice I see a malo low man I so go by taxi driver overload dice take it easy ave honest low nigga ko I'm supposed yo on the boy was some total mula transportation was shaky at all on the young figuration drop o ta ile vale ma I mo anyo le anse wa anyo le anki he o mo si teba fa a bit of satine with it is a sour fa generation la le sabrino lo fai I'm your people to my wallo only I me you need for overload dice I see the malo low man I so go by taxi driver overload dice take it easy ave honest low nigga ko I'm supposed taxi driver take me for a ride you better move your finger sing me a lava you better check your podcast ain't no stop taxi driver take me for a ride if you let me my life I lele ma fama mole ka usa o me pasese overload dice I see the malo low man I so go by taxi driver overload dice take it easy ave honest low nigga ko I'm supposed taxi driver overload dice I see the malo low man I so go by taxi driver overload dice take it easy ave honest low nigga ko I'm supposed taxi driver overload dice I see the malo low man I so go by taxi driver overload dice take it easy ave honest low nigga ko I'm supposed La pele e wa ole lava nei mautala waso ona fai e nei tangata lo uholanga peana e lo une lofa yaso umalava tongi ia sauma Pea faie, pea so anga sala. So se ya la fo I fonga va a tele. Lo fa o tele tau fia, mo o la upele. Peo le manino o le moana. Lo neanga Etasi halasi Lo nea o le faavavau Tinga le o ona o te tau mawhai lava
ia malama lama me umasata tala no ai le a o fai o uma fau faunga o sau tu alasi o orle lumanai ne io u oli oli ai umane leo se me moni so se ya la fo I fonga va a tele o lo fau tele tau fia mo o la upele peole manino o le moana I lo une anganga e tasi halasi lune au eo o le faava vau tele o lo fau tele tau fia mo o la upele peole manino o le moana I lo une anganga e tasi halasi lune au eo o le faava vau Tasi halasi lune au eo o le faava vau
te whaatali atu pole a e so manatu moa u pe e te talia no for i manuia lo uolanga ia so sau whaava i le tua me uma male loto tawanau o tena whakapole manatu ia oe se whamole mole whai mai mele ai o aku popole matau ia sole o saulo vai vai i lo fia vai o tena whakapole manatu ia oe se whamole mole whai mai mele ai o aku popole matau ia sole o saulo vai vai i lo fia Le tui fiti e sauia ua e mawhatia to e koleni le leilau au e mamafa le manu to e ki mai lau la au king tau whaau to anga e alo le vanga awa lea tau sanga Samoa patu pati o au au lo mau penina e uina vai vai a e tau mawhai o lea ua sila mio le lalolangi atoa ua ave mai tala o le manu Samoa wa e fiu sapani whawheu au sasini whai lava situa o le polo miniki korea kimchi tou mata walaiti e se le kanga fu e se le lakati Samoa pati pati o au au lo mau penina e uina vai vai a e tau mawhai o lea ua sila mio le lalolangi atoa ua ave mai tala o le manu Samoa Niu sila ua e laki i lau olo peleki ana lea i le kokoneti e te le pai pai tuku o la whawhetai whaala e au mai a le ni o no sai te pai le lumanai Samoa pati pati o au au lo mau penina e uina vai vai a e tau mawhai o lea ua sila mio le lalolangi atoa ua ave mai tala o le manu Samoa Sango fe pule ai le ulupo au mai ai Europa wa mai o le manu e fe ai e po ua pati pati lau sunga mali e toa tofi lau male malo mo le tapua inga Samoa pati pati o au au lo mau penina e uina vai vai a e tau mawhai o lea ua sila mio le lalolangi atoa ua ave mai tala o le manu Samoa
pula pula mai. Ai fo I ualu ole aso mata mata ya days of our lives. Eva mai I le musika, eva angalo ngalo ai fo I lo wita. Fa ai lo atu ya mama oe tele mana ola va I le pisa ai a fai so o fai lo amalea o inga. Tele tu I lava ole pisa e mafua ma I le tamaloa. Ole alula vai fai ngalu wenga saupua o na. So ona fai leo le papine manala pisi wa elanga langa mai. Ai ngalo ai polo totongi wa uma foki ona faali suavai. Tele fu I lava ole pisa e mafua ma I le tamaloa. Ole alula vai fai ngalu wenga saupua o na. So ona fai leo le papine manala pisi wa elanga langa mai. Ai ngalo ai polo totongi wa uma foki ona faali suavai. Eva mai I le musika, fa angalo ngalo ai fo I lo wita. Fa ai lo atu ya papa o oi e tele mana o lava I le pisa ai a fai so o fai lo amalea o inga. Fa alomo mai fo I oi eva e te ololo lava lo walu I le pingo. Ai o te tauti no atu awa e te toe alu I le casino. O le te tongi ai fale, ta avale fo ma mea fale. Ua amata fo I ona e tau tala tala to ata si pe o se vale. Fa alomo mai fo I oi eva e te ololo lava lo walu I le pingo. Ai o te tauti no atu awa e te toe alu I le casino. Ua le te tongi ai fale, ta avale fo ma mea fale. Ua amata fo I ona e tau tala tala to ata si pe o se vale. Eva mai I le musika, eva angalo ngalo ai fo I lo wita. Fa ai lo atu ya mama o oi e tele mana o lava I le pisa ai a fai so o fai lo amalea o inga. Mama sauloa I le fale, se tu ia se le tafao vale. Le ua I polava o le pinko, ale o le naua e sola I le casino. E moni lava oe a papa, a o le nafo I sa e kaa. E tolo tolo mai uau, o ai le na confine sa ua ta fao. Te fiu e pa mai au fika, o ulo ale leila manai o winga. Ai so ia, ua uma fo I o si o uita. Tu sa pauta ua, ta e valo I le masina. Eva mai, eva mai I le musika. E fai a nice, fai vale le lua aina. E sawa. Malo whaktai o le wo mai le taimi o le tātu polokalame le Universite Victoria. Fi fai loa tu mauna wanoa tal normal sunga ya whaalinga le ota. E o le sui o le Universite. Ya, Soifua manuia whaalinga malo, Soifua le tai au. Ya, tai au manuia lo sunga tufue, whatalo whatufo i le pai o tātu o tunu, o lo whaafonga mai le tātu polokalame. Ya, whatalo whatue au auna le atuma o tō whatua, nei te māma, nei tina mātutua. Ia se io o lava nei whāna tālofa lava. Ia, malo lava tālofa whāringa. Ia, oa mai le tau I Wellington, oa mai foia le au nanga po le universite nei taimi. Ia, o lo manuia ame o ma tufue le alofa o le li, ia o le taimi nei o lo whaia sina ti mungo nei Wellington. Ia, ai lo o mau pen malo se whatau nua I e fufuanga, ia me se fuanga luenga ia o le aso. Malo. Ele o yeise a whaina o le o ina po le whanga solonga o le nei taimi le a wha o Gabriel? Le ai le o le taimi nei o lo o whanga solo lava por karame a le universite, ia ai o lo o va ai pema whalonglongo a wa fufuanga o le malo.
ia mana mia ona tapunia ia pe taufi nisi fo yo fufuang ia e failo atu le tatu atunu ia pe afai o le na tulang ia ai o terminei o nga solo ia por kalame le universite ia e ala fo ia o nga mese fo ile sa unia tu morvaias fo Mahalo. O mai le salaina o tama mataine le nei foi trimester mo mo tau sanga faringa. Tai tu foi o terminei e fai lava sina pisio i matou ia awa fo ile lista laina o nai tama mana tene ia mese fo inisio lo va ai le tule o le aveoni mata upu o le terminei o tele ia nei o tatou tangata ia mese fo ile lau tele o lo mana o mia le so swani lista laina pe o le tuna o lo faia sina pisio i matou ia e so swani ina ia no mana fa now ia fa ngo fi ina la to ia leva enga o le lista ia mala mai na to mala mana ainga ia mese foi nei matua ia wa futa pena tu ile universite ia pole o ina fo o poto mala mai fa le universite ia ile vai sofo ia amatai ia le orientation tonu isi tai mitata tala no fo ile na fufuanga ia por na por kala ia terminei o solo le me uma o lo manuia me uma ia wa fo ile e tamo faingo lista la ino ona yalo mana fana na mai fa mo ele Wellington Pacifica Festival ile stona ya fa lava tu foi sa manuia uma ia fufuanga ile Wellington Pacifica Festival e molia tu foi la nga fa nisi fo isa ma faiona o atu ia matu tata no ia ma va ai ia nisi sa matu tala no e le o tau sanga nei o no e ave o la tu mata upu ia o nisi sa o lo va ai mamau ia awa fo ile le la tu no ina ia ave ani mata upu le universite pe le nganga fia na o lo ia lava ia nei fa na mana ia lo va ai pe ia le la tu no ia awa fo ise sa ilinga malo ia po se fa manianga fo i mo la tu ia mese fo i la tu aing ia pe yo se nganga fia na sa matu tata no fo manisi o lo mana miele so swani ia mo le tausanga nei pe yo le nganga fia na ia ma sa solo le uma fuanga sa mana ia le aso ia sa fo i mai le li ia fia fo le loto le va ia tu na yo tatu tangata Pacifica ia o lo o la tu fia e fa so atu foi o lato ia tu manga ia me se foi o lato arts and crafts ia po meta uma sina ala to lava ia po meta lima foi ia pe o vainga na sa mawaile le fia mato nei ia mo mato le universite tatonu o le meta ua lava ia va ai mai pe sila mai foi ia le atunu e mese fo le Pacifica o lo matu langoina le fa moi o lo matu langoina le fa moi awa fo ia le fa manatuina po le celebrate ia o tatu tangata Pacific ia o le meta ona ia a mawai fo ini se tanuanga mani fuanga ia manai tangata sa awa ia fa popo le fianga na ia sa manuia uma ia ile naso ole mana ia wale sa mo le no o to itatu tala no faso ole fale ia le universite so le no au Pacifica ato le na ia le go le team le auto na le Pacifica le na watu le so le ia e to tele ia le Pacifica sa watu le matu fale ia le naso sa ia foi nisi sa matu fatasi ma le afionga ia lo manvao tai muni le penia sa tal no ina foi ia le vainga le ole fale malai o lo lato tama fai ia pe yo nato so le nganga fia na ia mato ia le to tele o tatu tangata ia sa o tu le fale ia le universite i matata no i mata upu ia ma fuanga fo ia le universite ia awa fo le amataina ia ile luafe lo sumato malo ole ale fuanga le orientation las fuanga ia le tatu universite. Ja, faftai lava tu fue ole fa moi le ole new student orientation. Ai fa tonu ina le vai aso fo mata le aso ngafua ia se ia tau lava ile aso fa raile.
o le vaenga le o le orientation tu fue o le orientation e tau alava e so soani i nei tangata fou pe so soani fo ina yalo ma fa na o le a mata le la tu savalinga tu no le university ia e pe ona sila fia le tato tu o le university o le metele e fai a sina tele o le university e tele fo ina vaenga e mana o mia ona fai mua pe mana o mia fo ona va ai yo tato tangat e so soani e la tu e so soani ina yalo mana fa na e mes fo yo tato tangat o le a matalia le la tu fa mo in le university o le asonga fua la tu fue a mata i le Pacifica Orientation Program ia o matou ia o fatautai le na fa mo ia e amatalia le i le Pacifica Welcome Evening ia o le Welcome Evening ia e vala aulia ia nei tangata fou nei whanau, nei tama matei nei fōu le a matalia le lātou wha moi. Ia ai meise fōi ia nei o lātou a inga, nei o lātou e kālesia, ia meise fōi lātou o loo langolangoina le lātou naunauta inga o mai le universite. Ia e wala au lia ia o tātou tangat, ia o le mele o te wala au atua i le, pa ia o tātou o tunu ue o loo whaafonga mai, a whai o loo e whaafonga mai, e ieiso walo o le a mata le lātou sāwalinga nei i le universite. Ia ene nei tausanga o le asonga fua i le afo le lima e a matai i le New Student Orientation po le New Student Pacifica Orientation. Ia afo le lima ia i nei i Calvin Campus i le McLaurin Building. Ia o le a matai i le Welcome Evening ia mo nei tangata fōu manai tama manai tene fōu o le a mata le latu wha moi nei le universite. Ai o le whale a fiafi tu fue whale a fiafi e iei le vaenga le o le expo. Ia o mona a whaapukana meina. O le expo la lea o mai ia ia support services a le universite po o service e langolangoina ia nei alo manai whanau manai tangata fōu le a mata i le universite. Ia o le vaenga mana ia le ina ia tatal noi manai alo manai whanau fōu. Ia e meise fōu ina i o lātou a inga. Po le ale i tu a inga support, po le ale i tu a inga lango e mawhai ona lātou whatau nuuina mo nei tangata fōu. Ia po nei tama manai tene. Ia i le teimi o lo avea i o lātou mata upu. Ia e moni lava e iei ale le manatu tangata o le university ia po le aonga fo i nei le university. Ia e ei manatu tangata e na oe lava ia e le ai ni whai aonga e pe o le high school po le college e soani ia te oe i le teimi e whatau nua ia nisi fo i assignments ma me whapena. Ia ai o nei le university e iai ia support systems po support teams. Ia e fesoani ia te oe ina ia mawhai ai ona so longa le le savalinga fo i tonu o le universite pe o le tāua na o le polkalame le asonga fua tufue ia o le asolua loa anga i le asfarele ia ua umona wha polkalame ina i mātou nisi fo i o vaenga mai ia le tāiau ia o ua umau fo i o na mātou tāpena ina ia le malua tāiau ia awa fo i nei tangata fo ia mese fo i nei tama nei teini ia o le vai aso pito mana ia le tufue te le meo le mau o le soani ia e toi mau fua i fo i male me tau mawhai ma le me tau sami fo i anai whanau ia e provide ia pe saunia i mātou ia mei o le malu tāiau ia mese fo i ia le lunch ia mona ia lo manai whanau mai le asolua anga i le asfarele ia pe o vaenga tāua ia e wapa ia i mātou mena amia ia nei whanau le soani ia whataita inga o me o student ID cards ia o finance o scholarships o mea whapena ia e mese fo i le whaasino ia o botu ia e whaonga ina mo lātou wasenga ia awal to tele o nei o tātou tangata ia o nisi o lātou o le teimo mole o le a tu vai ai fo i le universite ia pe o na o
fia o lo na na mātou ina ia sosoani ina i tangata fou ia mātou te whaasino ia lātou me whai o lātou basenga ia a o lo le aso luas fun marifitu ia o le asonga fua ngai atu tu ia o ina lo o le a mata yo lātou basenga ia a o lo temina ia ona whainga o fia le la o lātou sila fia le mea ia le lātou potu ia wa fo le lātou basenga pe yo le na ta inga na ia ma se whaaso atu na tu fue winga i le Pacifica Orientation ia a mata i le waiasfo o le ta wala la songa fua o le aso luas fulu o le masina Nail Orientation fai le fiafi na winga e latu le tamale ma le teine le la e le universite vatu uma ia lo na tamar o tina mlisio lo na inga fia vatu ia ona so ono le aso lua tau le aso foile le proklame le ufata tia maina o le tamama le teine le la e le universite o le saole ia saole tu fue na le tamalava ma le teine ia nisi e fima na o e asiasi mai ia e whaatanga lava ia ai pe o nau ta inga lava o na ialo mana i whanau ia eme se fo i nei tangata fou ia ole a mata i nei le universite o le mānei o le whamu mo nei e whaonga tātou lava ngana me se nei mātua foi ai e lava ni fesili e fia malama ai le whanga solonga le aonga le tamma le teine le isi tonu le whātau sanga tal no e tau vaenga i le ngana Samoa wharinga ia o sa nanga tu fue ma fai lava ona tātou tal no ia ma tātou whaasoa foi ia il tātou lava ngangana ia ina ia a whaingo fie foi nei mātua ia mese foi nei whanau ia tatono nisi o lo malanga mai si o tātou tunu i Samoa o le nganga whaftai foi o lo o tau nu mai manuia nei nisi foi o nei whanau nei alo o whapmanuia ina le scholarship mai Samoa ia o lo lātou maua ia le nganga fie o tau nu manuia ia o le ua mātou whaatasi foi nei le universite Mana e fo ia e toi whaminatu se so soni mo la to ili a to credits po tongi e mana mio no fale e le universite a whalinga whamuna mole. Ia, whaftai tu fue o le vaenga tā ua nea o lo o mātou ngā lua el temi nei e nisio aluma whanau ia e le i mawaina ia la to credits a wafo i le university entrance ia o le temi nei e lava ia nei vaenga e mawhai ona faia ele tamaititi ia ina ia mawaio lātou credits ai pe o le vaenga tā ua lava whamole tu fui o le mānaia lava o le vaenga le ia o le whapso tai mai o i mātou nei ina ia tātou tal noa ia awa ia nei alo manai whanau e nisi e tasi le credit pe lua ni credit ua le mawhai ona o le mawain ia ai nisi pe luas fulu pe sfulu fo ia lato credits ia e mawhai ona mātou tal noa ia ina ia whaasoa tu ai fo inisi vaenga e mawhai ona lato ulu fale mai ei pea i tono universite pe vaenga tā wala lea whanamole tu fue ia e me se fo le tātou watu nuolo whaafonga mai ia o le tā ua lava ia o le whaaso tai mai ia o sesi ma ua matapu ia tapu vea ia o le isi fo i le Pacifica Future Student Advisor ia o lo ma tau ave ia le ai tu ia o le ngaluenga te tono o le universite ia e sosoane ina i o tātou tangata Pacifica ia awa fo i le whaato ino lato credits ia mo o le amata ino lato whaamoe le nei tau sanga e isi vaenga te manatu tau pen whaino i le tunu wharinga ia o le na le whamanatu atua ia o le aso luas fulu malfitu ia o le masina nei aso luas fulu malfitu o le masina nei ia uma mai le vaiaso le lasau a le vaiaso atu itua ia o ina lo e amata lia ia vasenga ia po mata upu ana ia loma nei whanau mo le sila fio le tātou atunu o le tele lava o vasenga ia e tele na amata le o le valu tāiau le iwa tāiau ia e fo inisi vasenga ia e fato mata le fapo le lima le fiafi ia e fa ilo atu le pa io tato atu nu te ua fsiringia e nei matua pe nei inga po le ame o atu ai mai ai nei aluma nei fa nau
ia i le fale ia pe o mafuanga na ia ia nisi basenga fatu a mata le fa po le lima le afiafi ia ono le avano potu ia me se fo ia nei fa ia onga lo o fatautai po lo avea ia lea mata upu male mata upu ia ole trimester mua sulu lua ia vai aso ia ono vai aso le amatanga ia o lo fata tia le leila vele university le ono vai aso na ina ia fetau ia male holiday ia po le aso malo le o le seta po le Easter ia ona mawaile o le lua vai aso malo ia mo na ia le mana fa na malo lua vai aso na ona toi fa au le o le si ono vai aso ia ato ia le sfulu lua vai aso ia mo le latu trimester mua ia ona fa ia le o le latu malo longa po le mid-year break ia ona fa solo atu ile trimester 2 ia fa to mata isi me o July ia anga i November ia pe ona i vanga taua na fi fa lo atu le pa yo tato atu no tu fu malo e la mai lo telefoni po telefoni tapu po telefoni so ta ia toi fa ringa mo ia o le telefoni o le olua tolu o ono fitu lima olua tolu o ono fitu lima fastai inai iso tatu tunu ia inisio na yo tatu tangata ia sa mafaiona matu taltano ia fo inisi sa vili mai ia on ai mawa oni ia sa tu le lato voicemail po lato message ia sa matu taltano ia fastai le tatu tunu ia wa fo ile fa so time malo faftai falinga mo le utaimi fo le yaso ya familia tu le tu nga luenga ma tu telo fenga yele nga tele la mtali wa onga fa na va yaso ya faftai la tu faftai fo so tatu tunu langoina ya mese fo le tatalo mai mo mato nei ya alo fa le tu ma fa manuia ya matato mo ya le fa ungor va yaso ya ile nganga fifia ya mese fo ya wa fo le tatu walo atu ia i le amataina o le na ia o onga na yalo ia manai fa nau i tonu o le university ia fa soifua mo le taimi fa ftai lava soifua
Sawia o e la udia le lupele na o filifilia e monia ele uputusia pupula le ngata e fasia se me afai ngata olo une fia fia ai uina liua peo le vai osina vale mai afuna oso manatsu Betelo favoria te au e vai no fie o na vapu pe a fai ua e musu Sofa soifua la upelelo au Momo na ua le taulau Motusia talule tuina nao Fia fa asasi e fa babau Motusia talule tuina nao Fia fa asasi e fa babau Sawi oil wow se tau mai o na o ita ta o to mai wow ta musu musu mai ilo talinga Ya, toi whaataro whaturu nei tu la o le taiau, le fo o tātou iei, ina ua mai au tu fo inisi tātou por kalame pe ona sa uinatu, ya au le fo o tātou iei, tātou whaafiafianga, ma pespesenga sui whiwhiloi, ya awa lava le pa ia malo le tātou tunu, o lewa toi 5 minute ona tā leo le tu la esfuma le tasi, ya whaawawa tu pea tātou whaafiafianga sui whiwhiloi. Ya whaataro whatuai nei o tātou matua, o lo tapo ai mai mauta malawa ya ai taina ne foi le pa ia male malo dato tunu o lo fenga solo ai foi au manga luenga masani ya malo lava le on sai malo fa to tol ne yaso ya au la wina te peta tu fa fenga fa no file mu o tau tolo ina i pele pa ia male malo dato tunu ne foi ta tu la ta au ape yo ma faunga mo onga mo oelo uau ia soma ole sami o maunga mavao o te tawa sa ai o whainga tamatinga o mea uma o te inu ia Sawi oil wow si tau mai o na o ita Ta oto mai wow tafa musu musu mai ilo talinga Si tau mai
tell of a morning, dear Eata, Eata. I wonder ingalo ina leta penga. Ole sami o maunga mavao o te tawasa ai. O whainga tamatinga o mea uma o te inu iai. Ole sami o maunga mavao o te tawasa ai. O whainga tamatinga o mea uma o te inu iai. Ole sami o maunga mavao o te tawasa ai. O whainga tamatinga o mea uma o Ya, o lea ua sawaliwale atu pēr tātou teimi le tu la sfulma le tasi le nei fo i tu la o le tae au. Ya, o lea so lua sfulma le tolu le nei o Februari lua afe lua sfulma le tolu. Ya, e se fo i le vave o le alu le tausanga, vave fo i le alu le masina ia. Ya, pe o leo se atua fo i le tātou whainga malanga. Ya, i le ne fo i masina. Ya le pe fōringa mai toe lima aso le nei masina pe toe lima. Ioi, pe toe lima aso le masina. Pe avai atu tatou kālena se toe vai le leia le kālena po e fi aso. Pe leo le tausanga oso le nei. Ya pe ona ya le ona sao. Le toe lima nei tatou aso. Ya ona tatou fātu fo i lea. I le tatou masina o Februari. Ya e tatou fātalo fātu i le masina o Mati. Ia ile nei foi tau sanga malo lava le malanga malo le folau le tatu tunu. Ia o nei meo faiva o tapua inga. Ia o faiva lava e le mawhai ona maalofia wa o le tapua inga. Ia tasi foi lea ngā luenga taua. O lo o nafa ma le tatu tunu i lea vaenga ma lea vaenga o le lalolangi. Ia e tapua ia lava ia matua ma na ia tatou a whaifi au ma i lato umai ia ai oro alo whaiva tatu o tunu i whiau ma ngā luenga i lato o iei tāleni o whātāleni ina ai e le atua ia e fwile ngā luru e a wale tau ati na ina e le ngate a mata mai a inga ia a mata mai lava e le ati na ina o oe malo Soifua ia o na so lea male a inga o male a inga atia e atuai male e kalesia i kalesia tina e toi malenu ya watu le tu malo o male tu malo ma tia e toi lava male tato malo e fa penale stepu ya wa uma ona tu mata manga me uma tato te ola ma Soifua ai tato tunu ya ai amu ia lava le tangata o Soifua lava ia vale noa e leise me o alu ele ma fau ya e talusia o maua ia le fia e la tu se fia ia ai langona lava e tātou le fia pe a tātou ngā lulu e whaatasi ma o iai o si mea sia o si malosi o lea o le tomai o lea e tū whaatasi ia ona whau e leo se mea malosi ia whapena lava leo langa ma soifuanga lo tātou olai ia e pei ona tātou fo ilea tu talinga pe tu ngutu mai ia e tu awa tu nai ia lea la fua e Soifua maolai tātou atu. Ia lea la fua ilea. Toa le loto tātou atu nuu i tama whanau e sa ili malo i atu nuu i fafo. E le lava tātou wa aia e le ngata o atu i whainga o le ngata i na fua ilea vea matai tono mata ngā luenga. Ia o atu lava i le tūlanga o taita ingo o whainga malo. Ia lea o atu ai whaipule ma tūlanga umai peo na iei. Ia o le tūlanga le nao fua na. Ma taunu unga manuia o ni tapua inga e tapua ai.
maota malawa ia ai mai se foi o le tapo inga fa e kalisia I tamale kalisia I so se e kalisia fata faitaulanga a wa o ina le nai no manua wase manui o Samoa mo tangata lautele le ngata I le whainga malolo I te minei Samoa ia a o le sa ili malo foi o tātou tangata I le nei atunu manui le whaasaunga le tātou atunu whea lava o maua mai whaasala launga mai se foi la tau o awai mai lunga o pea ngalu le e lunga le Facebook ma le tātou YouTube ia mai se foi o lunga le tātou app ia malo lava le whaatotoa ni yaso whaawa o tātou pespesenga su whiwhiloi ia awa lava lau whaafonga ma le tauto luina ia whi au maunga luenga Ua 5 minute ua te ai le tulas fumaltasi ia whaatalo whaatu foi le sunga ia le alofi semitone lea e tamo Josefa semitone lea e mafuta mai mele au whaingaluenga a le tātou train ia po le Kiri Rail ia o lo whaingaluenga le David nei mafuta mai lunga le tātou whaasalaunga ia whaifaleo tau ngaluenga ia ma wale to i tātou niu ya malor nga lue fatalo fatu foi le sunga ya le au pepe pili o lo yoane o lo mafuta mai ya mesele malu sunga ya tali ya o lo mafuta mai Hawke's ma le au whainga lue nga mesele lato umalama o lea ua ofo inatu lo lato Soifua tautua ya awa lava le le foi le fsoswani inga lue nga fsoswani o lo whaia Hawke's teimili nei ya o lato o lo whainga lue nga o lea ai va ai po ye di solo sa ili mai ni so swani mo vaenga ia wale tau fa mamaina ma le tau suaina o le foi le o le palapala mai tonu mauta malawa na ainga ia e mana ia foi vai so vai aso e tafau ia o xpe ia la to faina so ta ia
ia wale ngalwenga so swani a wai le yasi se no te wali o ia e la tu ia fa pe so le oi ia e fa pena ia ina ia so swani i so ainga na elu te so swani ia fa i le la tu so swani se tau sua esel pala ia o le ua fa ina i tono mauta ma lawa na yo tatu tangata ia ma eu foi le lofa maleanga le lei pe ona va ai atu i le na foi vai aso ia o tonu i fole tele uta fa moli mai pitonu tele o kilani sta si foi e kalesia me tisi i manukau i tonga ale au tonga ia na yo tatu uso ma to fa fine tonga ia e le fai tau lia foi le tele o le foi le o le tau mafa e meso lava ia le na vai atu ia ua taunu watu i Napier ma Hastings so swani na yo tatu tangata Pasifika ia ai ta tonu tofu lava tatou mana i ainga ia a le moli mau ma le faitau atu iai e tu sai ma tu singa e mese foi ia o le au fai news ia mese foi le po kalame le malo le e awina mai ia folinga mai ia ala tamai se taimi e fato a feso ta ile le a wala o le sfururua masina ia lona winga la ia aina o le fio inga pe ia a le mai ai i Wellington ma le oanga i fafo ia wa tele le afaina ia ona o awala ma awala lau papa ia wa fo motusia ia a faio yeni fala lave po ni ani tulanga fo e tupu mai Napier ma Hastings po fia lava ia vaenga o nei nuu ia fai el fo fuanga ia a fa peoni maliu po ni ani si me ia e fai lava ona sui le to inga fainga ia la fo le tupe ia e sui le fainga fai ia ma foi le tau fa ma tu langa peona ia le pangatia ai ia na yo tatu uso ma tu fa fine na pitulu fa wa tatu pespenga ia le pese nei tai natu mo le sunga ia le lofi semtone Josefa semtone ma le afingawenga ia tamale o tai longo i pule ma sapsui ia tono na ta pena sto ta maftang tele wa malolongo le audi ia vai sapsui ia on tatu pese nei mo to tai natu nei tai sosi, de yangi yangi shine, ya ku, ikabe, ikabe, ikabe,
mangongi ai muli muli aku ole lia lia ja e uroa longa mafia fia masinga vai nga kisuia ole finga nga ole sapa sui e kama mafai ole au fui se la ko fangu ua sui tinge ole sapa sui chama ole sapa sui le au peperu ina motora pati teri ila tu una fa ate tai lo ocho mana tu male fai ainga lele Sapa sui ua numera tasi ile la lola ile la lola awa e singa uma ila toe a matama ile taita le au peperu pina motora pati teri Sapa sui ua numera tasi ile la lola ile la lola awa e singa uma ila toe a matama ile taita le au peperu pina motora pati teri Tailonga I pule mal tātou peselena o le sapa sui o le mea ainu me la tasi. Ia a le moli maule nei a ule tutusa le sapa sui malau saimini le nai tau mawhantai. Le tau mawhantai mi le nei. Ia a wafo il wha malo stino manawa malo lo mai ngā ruenga. Ia a e toe fuatai le si malosi ia a wafo I si tūrau toe o le ngā ruenga. Ia mana tua foi o le auli a ia na o sina sanuisi. Ia ma se foile ma se puvai ma se foile na sina me taliai ale lo manava po lo la walo vaiane fa fonga le tunu ia wa se fasilinga malosi awa amatua I tango lima ro ia I se matua lunch te leva pene ai lo no winga la o paul me so o le moe ai le fa wona luenga mau atu ai le pule o la matua I ta ngulu le leia e le leila pe a wha pe o oi o tātu whainga luenga matua I wha moe moina ia ona tu ina atu leo ia o se foe se avanoa ai a whai mai alulo e ta pena lau ato mau mea whainga luenga lei o ia na e alulo le tu ai ngai te alu te moe le le iai wha o ngā le le moe ngā tau whare ia malo ngā lulue whea lava tafa o le neila rangi ma ne foi atunu o lo mo mai tātou whasara launga Fia ngai o tō ngā luenga, ia mā lōna ngā lulue, o ngā luenga mā fua ngā lulue. Wa o nei atunu, a tātou le ngā lulue, ia wale lope whawhea na tausi tātou ainga matongi tātou pili e manatu. Ia a tātou pa ie fōi po le alitu langa iei tātou te wha vai vai. Ia e le o lava fōi fuanga ma le tango lima, ia nei fōi fuanga nei o tātou ainga pe a la itu se leni. Ia a tātou wha moe fo I benefiti nei teimi, ia le nā lava I le tanga le māroe mai I benefiti, ia fo I tātou. Ia a fua lo fo ia o tau mwhai fo I whasoa soa tama ainga o tātou tunu. Ia ili nei fo I vai teimi o le tele o lo longa, mai se fo I o matangi au whenga iei tātou. Ia pēana whai atu na mātou tanoanga wa laki o le lulu le mafu ele na mafu teimi lena whatoa umatu lo longa. Ana se I mai lale mafu malosi mwhaleanga I nei fo I lau mua nei Wellington ia ua matua I matau tia lava ia nisi fo I pe whea tupu mai tātou ua lei fo I ni ngā rua ngā nisi ia ai haro whaatu mo nei tātou matua matama matua I tono maota malawa mai se I lātou lo tau sia I tono whaliwhainga rua ngā le ki mai tātou li tio tasi ono tesma tasi wha mo ia manatu
ia vea lava ia ngā ruenga nei o tātou tangata whai ngā ruenga o lo so soani atua ia te utou mai se ari ma tamai tai fō mai ia e pai atuai le whamarolonga tātou tapa au le langi ia wā lava ia o tau ngase mati ngā ia mapu i ti ngā ia au le tātou ori e manu ia i pesel nei ia e whaarofo file mua i fwoi mtau tō loina ia lau whaasausaunga le nei tu la mai tamo whaasalafa DJ Vino male pese a whale latai. Ia e whātutu atu tō o manatu. Ara pese le nai le nei foi tūlai na o se atu tatu minute wa lua se fulu, ma le lua minute o te ai le tūla e se fulu ma le tasi. Ia, pesenga, ia ma tātou whaafie fianga so fe filoi tau tōroina, le mamalo le tātou tunu whenga soloa, ele nei aso i fe au mga ruenga masani, ia e me se fo i la tau tu tonu o whale whainga ruenga. Ia, whai maria lo sa le nei aso a whai o lungo le awala televave, ia, whai maria wa manatu, ia ro ye foi disi vaenga o wala o lo tau tongo fitia le nei taimi me se lava foi tonu ia o le tatou no fuanga tonu le City Wellington tele foi ia ngaruenga o lo fa le lei ai ia tai tasi ia mga ala le na o lo o whaungaina me se foi disi vaenga o lo a hats mo porurua ia utangia le lei tatou ave ta vale i la tou o lo tutu i mga ala tai tasi
ia ma whaasino ia tātou taavale i tūlanga e taune iai. Ia mai se whātāua ina o le tātou sao whātūlanga ina ia auane i iai se whaalawe e tupu i tonu o waenga tonu o loo mawhai o na whaatino i ngā ruenga fia whaalei o awala. Ia mai se fo i o whale. Ia leo mai tau ato tiu tilo atu fo i tātou tala o avatu. Ia mai se fo i o le neiva yaso. E fōringa mai o leo o whaisi o leo a toi pa ula i titi lalo le tau o whale. Tau o whale fole i tono no whanga peo na vai atu. Ia au ki lani e whapea e valu tesima le lua pasene lewa pa u iai lalo leo pa u mai i lalo ia le tau o le foi tau o whale. Ia o atu kare estete ia e tesima le tasi. O ia tasi ia pasene lewa pa u i lalo ia le tau o whale i le pa u telefo ia Christchurch. Ia o mai Wellingtone se furu valu tesima le tasi pasene. Ia lewa pa u i lalo no winga o te le. Ia se pa u lalo le tau o le whale mai le lau moe Wellingtone te le rope e mafua i seao na whea i whapea le tūranga le maketi. Ia whapea nā fo i a Hamilton, ia e valu tesima le lua pasene ia o whaititi ai ma pa u ai ia le tau o whale i le nā fo ino fuanga. O mai Palmerston North, ia se fulu lua tesima le iwa pasene ia lewa pa u ai ia whale Palmerston North. Ia peo Palmerston North ma Wellingtone leo se fulu valu pasene ma se fulu lua pasene leo whaititia ma pa u ai le tau o whale. Ia mai le tūlanga sai ai. Le matua ma tau tia o tau whale le nei teimi. Ia a ua vaai atu foi ia le tūlanga pe o na o mai e foi ia le whaatūlangana. Ia ale Reserve Bank le nei foi vai tau. Ia e fōringa o le ato e si tia foi le tūlanga o tatou cash rate. Ia o tatou rates. Ia o le tele la vai ala mafua. Ia ona o le whetu na inga o paketi mo tūlanga ia o le tele o mea fia whale leia i tonu. Ia o le tātou atunu nei o Aotearoa. Ia wala fo wa afia au kilani wa afia le sipito i le tūlea i whea i west, i east. Ia peo east i Coromento ma le aluatu le tūlea a ngai mai lalo i Hawke's Bay ma ia ua whaalea ngaina atoa i le matangi o kapi le elu ia. E pe fōringa e whape nā lava la ia le le me iai o le soifuanga le nei teimi e meiso i lātou o tongi a lātou rate o lātou whale o whale foilea ua umia sa loto ma lātou whale whaatau. Ia e whapena e to mumua tātou ai to tongi ale rate tātou pole nganu. Ia ono tūlanga o le whale le inga mea uma. Ia le nāwa lawa iei le whaatūlangana ma le teipo le nāwa au mai. Ia ua pa ua i lalo tau whale nei teimi. Ia ale alu i lunga rates. Ia on sai tātou. Ia e sao tala listo ina e pau ale wife o le olanga. E pau ale wife o le olanga. Ia e tato ono sai lava mawhai. Ia tato pesele nei mai i le tamo Sam Kung Yu Chiukun. Sam Chiukun mal pesefa mai Yesu. Ia e alofa i lau au au na. Alofa mai a mātou ua alu rungal tau rates. Ilau au na Timaya sina vandoa ua upolonga Ele tele manoa noa ioa uanga sala Yesu ia e telia mai la uolenga Yesu Tai Ma'apetai Mola sa'o lo tonga Wai fa'a sa'o lo toina lo nei ola Yesu Lo matai Ma'apetai Olene uau Langona Se fa'e kai ka ma'ulu alu
ma o sa logo kele male ango ngoa ile mau nga sala sai lo nge loko o wasa mai ile va fika male kele o pu nga o ma pu lunga o le baile ai o se mea e fai nga ka kali ko lo nge ka nga ka le o la ngai fa pe nga e ke e vala ba ile reke ma pi I mau ia au le ka ma e po wala ba ile anga muli muli mai aka uwa o puli lo o vai mai vala aua ile kuwa yes lo matai wa afitai mo le sa o lo tonga wa fa sa o lo to ino ne yola yes lo matai wa afitai le ne wow langona Taula ile vai ia te maunga ai la fo ia te mau nei leanga eu se mafutanga tu va po e vanga jau tai mai ia o te ma la fo launga yes lo matai wa afitai mo le sa o lo tonga wa fa sa o lo to ino le yola yes lo matai wa afitai le ne wow langona fai fai a mai koma ai fica lo vai sai sai kia so solo ile faula piki ya ya wai ke pala ai ka uma o me sa fai o wa o ringe yo langa o fai lava o so sao fa ma ke lo ko ai sa mi mai e ki fai pi kopo pe sigi a wai le na masila ele ele o ma o mo o ka se ke yo langa se wo ka fiu fo I kai fai o fai fai fo ile le anga o ka na o ia malo fai ai yes lo matai wa afitai mo le sa o lo tonga wa fa sa o lo to ino ne yola yes lo matai wa afitai le ne wow langona yes Madai, Mafitai, Lende, wow, Langona.
Ara betele na mai a mautoa tasi ma tātou whātunga matango whia nei fwoi tūlale uli. Ina ua se atu tātou teimi o toe lua se furu ma le tasi minute o na tā lea ole I tūla e se furu ma le lua. Tā le toe lua se furu, toe lua se furu ma le tolu minute o tā le li tūla se furu ma le lua. Ia, mana tua tā se furu ma le lua to e winatu whapoponga o tātou telefou. Saunia lea te mai tai a ana. Whasolo, whapea foi. Ia ma tātou tala mai Samoa le sunga ia tā sesa lem sem. Whatalo what foi antele riva, leo mafuta mai nei teimi. Ia awa foi le whenga I mga luanga malole, ngā lua le nei aso. Ia whaua wot pēr tātou pespesenga so I whewhiloi. Ia pe ona iai I le nei foi tai au. Ia matango fie lava le manai o le tau. Ia le sa tau ana po. Fōringa mai o tātou I Wellington e pa u le timu. Ia lea lava e tau mauru ulu nisi taimi. Ia leo wa e foi le suru mai o le lai nisi vaenga. Ia whapena foi te tatono whapena nisi pitonu. Ia o le whanaonoanga foi lea I tato pitonu I Hawke's Bay ma. Ia an whapea wa toa le leile vai e le lei ia ono lai lava e timunga. Ia leo se mea foi se lau tala whanoanoa. Ono le fofoanga ia al tato wali ia o lo whasoa mai pea ia I mea uma e tau na manao mia ia el tangata Soifua ia e mese foi ia o nisi mea ola o le fofoanga. Ai peo tūlanga foi lea o nai lava e pa uli timu ia o le whaingita foi lea o na tau wha mamali tūlanga foi lea o le mole meo le vai o le palapala. Wa ese le toi ngā palapala o pe ua whewhiloi le palapala ma le palapala o le maunga. Ia ma leo neone o le vaitafe. Ia tato wa aile I tonu o maota ma lawa I nai whale o nei ainga. Ia ua pei ua malo. Ia ua pei se si maa fo I le ele malo. Ia ua mafia fia toi titi o ilunga o nisi wha malama le mafia fia o le leo neone ma le palapala lea. Ia e whainga ta, e mele mana o mia fo I tele o tangata. Ia e pei ona iai ia le, ia so swani. Ia e maa nei fo I le matamata atu I nisi fo I o tala. E le matango fie fo I o le maftanga na inisi fo I o tātou uso matua whawhine whai malanga mai atunu o le Pasifika. E le ngatau tātou tangata Samoa. Ia a o nei uso stonga fiti. I la tau o lo mawhai o na whai ngā luenga I ngā luenga whawaitaimi. Ia la e au mau mai atunu ia a. O yo le ye nga ia le mafuta I tonu e pe o le AOT le hotelelea ia la fa mau popo ye pe o bol vals ful montupu I la to la fa mau popo ye fa mau tuai ia le mau maltala mana ia pe foringa le la to fo il to tele o la to ia to fo il to tele o la to ia ile to fo ia la to ngalwenga wal me sili nam tawa ia o le to mau o la to ngalwenga ina ia Maua si tupe a walf so soani mai ia o na yo tātou ainga. A walf so soani na yo tātou ainga Samoa. Ia pe o le vainga le na, ia le foi maua atu. Maua atu foi le hola le sunga le whawhengainga ia sunita. Nua ma le whaltua ia tua noa. Ia o le e kale sia malosi mai nai Hastings. Ia le maua atu ia o le ae tele foi ia le so soani. Ia mai se foi o le horo whaavanoa wha mautu ai ia nisi o tātou uso ma tua whawhine o lo fia mauni no whanga e mapu iei lātou ia o tau whātai tali tūlanga e tau o na mauai ia teimi toi foi ia toi lātou ngā ruenga. Ia o whia lawa mo mei tātou whasalaunga le nei teimi ki mai lau le tio ia a whai foi ni au ngā ruenga e whafo ia moa le vau ia e whai mai pese le ia tātou. Ia ole wosi ia wosi mai la ia le tātou pese lea whatalo what foi le sunga ia tupe nonu le mafuta mai I le tātou polkalame le nei foi tu la o le auri la uli ma le au manga sawia ta leo tele mai le piano wa uma o le siva fa malo ia ai se foi tātou au whainga luenga le mafuta mai papakura le sunga ia tupe nonu ma le au whainga luenga ia pese nei wosi mai ai tātou la mali e le foloa le siva mai Europa
Paalele ai o mafutanga Waleva o na vala vala Ita leo tele mai le piano Wa uma ole siva fa malo A ole dese e mamoli ai alofa anga Si siva i malau anga E milo mali e le fuloa Le siva mai Europa Paalele ai o mafutanga Waleva o na vala vala Wosi 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 Ele au ngale siba ile au mosi Efe aina I ai foi Wosi 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 Ifa anoi lelei ai awale fosi Amai lau kenge so wosi Ile au matutua e pe fa ale ngoia ba amana tupu ole tautonga ba fetai maloi mata ba ako lai senole alofa lima ile pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava awe mata ina ile au matutua e pe fa ale ngoia Ba amana tupu ole tautonga Ba afetai maloi mata Ba ako lai senole alofa Lima le pui manava A o se wota amata Wosi ai fai sinava Wosi 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 Ele au ngale siba ile au mosi Efe aina I ai foi Wosi 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 Ifa anoi lelei ai awale fosi Amai lau kenge so wosi Mai lunga lona tau au Anga vale betu matau Musu watu ila natalinga Wafai so ainga Ioi ai ua matete a E avile tu maloa Ai a umaloa ona tasi siba Vai se taso la anga Awe Tu lo lima lunga lona tau au Anga vale betu matau E musu watu ila natalinga Wafai so ainga Ioi ai ua matete a E avile tu maloa Ai a umaloa ona tasi siva Vai se taso la anga Wosi 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 Ele au ngale siba ile au mosi Efe aina I ai foi Wosi 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 Ifa anoi lelei ai awale fosi Amai lau kenge so wosi Ifa anoi lelei ai awale fosi Amai lau si pea so wosi Ifa anoi lelei ai awale fosi Amai le photocopy so wosi Ifa anoi lelei ai awale fosi Amai le pogisa so wosi Ia tātou pesele nā le tātou wosi na woto esfuru le 5 minute o nā tā lea o le itu la esfuru le lua. Ia tā le itu la esfuru le lua on te awi nātou leo tātou telefou. Ia ai mai se foi ia tātou tala mai Samoa. Ia whatalo whatu foi ia Pua Marys ma le au whainga ruenga le ma futa mai I Flatbush au Kilani. Ia whaftai le whawanoa o lo tau teimi. Ia wa lava ia tātou whasalalonga I mesi ufonga ole laumua. Ia.
Awali ante le te tau whaalili le uso ia tasi. Ia, a le tātou pese le nei whai mai a umarona wosi. Le almea e tua i le wosi, e pisa le wosi. Ia, on whai mai rona ia leo le tamo Felice Mikaele. Ia, ua malingi loi mata, ia o le almea tupu tua atu loi mata ma le tātou pese Felice Mikaele. A o alo atu tātou tunu i vai inga o le nei fo ia ori. Felice Mikaele maltato pesele na tua atu le lofa loi mata. Olo o iai le lofa.
Olo ye pel tato tunu I vai ainga o le ori ai pese mai lo male tama ia o le fia pen male pese vai mai ia o mai lo la ia malo na utangi mai lo tato wo tendo simolo male pese tato wo ia simolo Makua melele ia. O pele mo. Ko fa. Ei. O yo simolo. Boa. Kada betele na mai I le fia pen male sau tau. Ia ta whapitoa tu fo I le nei pese mo le susunga ia tupe nonu ma le au whai ngā ruenga ia e meise I lato umoro whafonga mai I le maota ia o whale mai e tausia I tangata mātutua mai le pito nuulea o Papakura. Ia whapea foi I lato mai flat pusholo ma au kilani ia ma loro ngā lurue e talitonu ia e le mawhai foi ona whai titire ngang whaftai ona olo au tau ngā ruenga ma la o tau tautua ma tā lofa ma le angalelei ia awale mapu atu ona i o tātou mātutua I o tau a ao ia awale tau singo I lātou ia ua ese mai si o manga mai a inga ia le pese le nei tai nātu mo o tau ia awalava le whaanofu file moina ma le tautuaina ona I o tātou a inga ia le pese fai mai e sili lava Samoa mai le ngata ula pen. Solo ini ai sitau nuula Samoa imana tua oi itai ni uma
Laro pese le nā mai i le ngāta ula ma le pese e siri lava Samoa. Ia ona o le o tali tu la e se fulu ma le lua, ia o le fo i la o le a whaafonga mai le tātou atunu, i a tātou whaapoponga o tātou telefou, ma tala mai Samoa. E toi whātalo whātua le whaupoponga o talafou mō le nei au auli. Ua iai se fuafuanga ale malaiwa a lele au kilani, e whaaunga aile tawalunga o la latou whalefou i mana wa pei, e poe aile la e ngausi aile ele tise, e tolu lima afesi kuea mita le lau tele ma le tele o le fale. Le aolo o whaanga solo na whau i mātui sisifo o le malaiwa a lele, ma wata ua e whaapea e tusama le lua tesima le tolu megawatts o le ele tise. E tusama le valu se fulu pasene o le pawa po o le ele tise e whaonga aina i le fale. Pe au oina tatala i le tausanga a sau. E tolu se lau miliona tā la le tauolo o whaatupei na ile anga luenga tele. O le ele tise nga osi mai le la, o nila asanga a mataia ale malaiwa a lele, e whaonga ai malo si anga whaafowina.
po o renewable energy, ma oni ta ia la foi ale malaiva alele, ina ia mawhai ona au sia le wha amoemoenga ia o atu i le tausanga e lua fetol se fulu, ua le ai se ka pone e sauma ia la tau whainga wha apisinisi. E fitus ful miliona tā la ua wha amatu mai ele malo, e fesosoan iai i le whaafita au li tele ua toitula ai mai, i le leo o tamaiti i le a onga, ma amatalia inga luenga e valus fululua, mo tangata e taitaina matumalo si mo whanau leo i le a onga, po o attendance officers. O se reporti mai le staff i le amatanga o le masina nei, ua toi au mai e le malo le whainga na masani ai le matanga luenga o a onga, i le lua se fulu maluma mai. E tolus fulfitu miliona tā la e whaangai o iai lea whainga i totonu o le 5 tausanga. O au nanga lango ua iai kone karate i lalo le matanga luenga wa onga. La tau te fesosoani i a onga a wale i loilo i nau mata upu. Mo tamaiti e leo i lea onga. Ai au noa ma se mafua anga tatau. Na whaailoa mai ele minista wa onga Jantiniti. O le tupe ua whaamatu umai ele malo, o le naunau ta inga ale matanga luenga, ina ia fesosoani ai i data po o whaamaumaunga, ma whaalelea le numera o tamaiti e o ia onga. O le luafi se fulu 5 na amatawa ai le pa ui lalo o numera o tamaiti ia onga, ma sato isi itia mawalunga ina ua o mai le whaamai. O le toatele o ainga na mawai whaamaumaunga, o nisio mafua anga e mafua ina leo tamaiti ia onga, ona o le tele o taimi e ave ai tamaiti e whaatawhawhao, e le taliaina e le minista Jantiniti lea mafua anga, ae e tā ua leo o tamaiti ia onga ia so uma, ma ia iai se mafua anga tatau e a lai ona lea o onga. Ua talosangaina ele asosi mo mata upu tau ele tisi le malo, ina ia toi iloiloina mata upu e tau fia ai le whaasauina o la au titele. I se reporti mai le asosi e whaapea, o le afo le numera o fale na motusia le ele tisi mai le afao Gabriel, sa mawhai o na 4 ia, pe ana le leile whaatulanga ina o mata upu mai le pulenga mo la au, ina ia tau mama o ai la au titele mapo ele tisi. E silia ma le selau afe fale na motusia le ele tise mai le afaa. Ma e o mai le tai au ananafi, o lo silia ma le iwa afe fale o motusia pea le ele tise. O le taimi nei, e afa mitai le laina ele tise le fuafa tatau o le uumi o la au, ma o se popo le ngatele lea mo le asosi, ona o le tele o tupe faalu, e faale le iaipo ele tise pe a afia i la au pa uu. O lo ave se talosanga i le malo, ina ia toi ilo ina i lea mata upu. Ua lapata ia ele te fatu ora, tangata na malanga i se whainga malanga mai i Jakarta i Sini, numera o le whainga malanga QFA whaalua. Sa tau nu i Sini i le tae au o le aso se 15 Februari, ma whaau au mai ai le whainga malanga i New Zealand, ia vave whaafiso o ta i le Healthline, i le ovalu se lau, ono tasi ono, ona olo o masano mia le ono pesi ai i le misela. E na ole toa ono tangata ua feso o tai atu. Pe tai olo o tamawhai au nanga ale Soifua maloloina e whaafiso o tai le isi toa lua se fuluiva ina ia o atu e whaia siaki. Ole popolenga i le matanga luenga, ona ole tūlanga matautia e mawhai o nao o iai le atunuu pe a pepesi le misela. O le luafes fuluiva i le te tele ai o le misela i New Zealand ma le tele o atunuu o le lalolangi. Sa silia ma le luafe tangata a fia, whaapea le silia ma le fitu se lau o tangata na tau fia i le fale mai. Ua toe luawa i aso o na whaatinoina lea o le tusinga ingoa, po o le census a le atunuu. Ai ua tuuina atu se talosanga a le pulenu o Napier, Kirsten Wise. Ina ia toe tolopo o na ele isauni tangata o Hawke's Bay mo le tusinga ingoa. Na whaalia fo i se tasi o whaipule au kilani a Joe Bartley. Ina ia toi tolopo le wha moe, ona o loo tamawhai pea i le taimi nei, e tau sa ili ni whale e no foi tangata, na whaaleanga ina o la tau whale i longa. I se manatu whaalia o le pulenu o Gisborne, Rehed Stoltz. E ono le manuia mamawa uma whaamaumaunga o tangata i pito nuu na afia, ona ualata mai le aso o le tusinga ingoa, ai o loo whianga i pea tangata, ma mawhatianga mai a afianga o le awha. I se whaamatalanga mai le Stats New Zealand, o le 80% o tangata New Zealand, ua sa uni malawa tā pena mo le whaamoemoe, pe ta ai o loo tau fia mai loiloina mo pito nuu na afia.
O le a iloiloina i le kapeneta le mata upu mo pito nuuna a fia i le a wha, ma mawai se whai unga i le vai aso fōu. O lo oiloiloina i le minista o malanga inga, Michael Wood, se whetuna inga e whai ai ni suinga i tuutuunga o porkalame mo ngā luenga whaavai taimi. Ia mawhai ai o na whaatanga le au whainga luenga, e o i isi whaatoanga e whesosoani ai, mo le whaamamaina o mea na whaaleanga ina i lea wha. O se tasi o whaatoanga Jerry i neipia na whaaleanga ina, o loo ngalulue ai le au whainga luenga whaavai taimi i le whaamamaina, pe tai o tula fono mo pokalame, e whaasa ai o na o au malanga e whesosoani ai i isi whaatoanga. E silia maleiva a whe tangata malanga mai mo ngā luenga whaavai taimi. Tolu a whe walu se lau i Hawke's Bay, se lau fituiva i Gisborne, ma leono se lau 5 e Latai Bay of Plenty. I whorfolanga le malo New Zealand i atunu o le Pasifika, o le ala tau whaamautino aina, o lo o le leima maua whale eno no whai o na tangata na malanga mai ngā luenga whaavai taimi. O tupe mo pāsese, ma tupe na totongi e kamupani ma le au whai whatoanga, e whai ai visa na malanga mai ai le au whai ngā luenga i New Zealand, e nofo ai tālafu ai le au whai ngā luenga. Ma o loo talo sangaina e le komesina mo awanoa whai ngā luenga tutusa, sau noa maali i karanina sumeo, ina ia whamangaloina ni ai tālafu tupe o totoe i le taimi nei. Na whailoe le minista Michael Wood, o le a au mai ni tangata mai fafo, e whesosoani ma whaawhainga luenga, mo le whaamamaina o vaenga manofoanga na whaaleanga ina i le a wha. Peita ai o le atoe whaaupopoina i se isi tupe i le pāketia le malo. So o se tangata e fia au mai se tangata whainga luenga mai fafo, e tatau o na whaaupopo le lata i le luata la i le itu la, i le tutongi o ngā tutonu po le median wage, ma tutongi nai i le lua se furuiva tā la o nono sene i le itu la, o lona winga, o le asili atu i le tutongi o le tangata New Zealand, o lo o tutusanga luenga o lo o whainga luenga ai. Talafowia mai le sifufonga o le laumua mo le nei vaenga o le aso. Patalofa lu tātua tunu nei fo ia so fau alo maia o se isi wha o pōponga le nei o tala mai Samoa o se mai el whaafonga. E se lau fitu se furu i lato na restala i le lola pālota vai mongo numero tonu. E te tau na whaatino le lato pālota mo le aso mua, peitai e to o whasfuma le valu i lato. Sa lei mawhai o na oane e whaatino le lato pālota e pe o na restala ai, ai lo iei lava le avanoa, e mawhai o na pālota i le aso whareile le pālota tele. Mai ia i lato e se lau lua se fulma le lua sa whaatino le pālota, e to a 5 se fulma le tolu i lato na mawhai o na pālota mai le whale pālota se fulma le 5, le e whakasai whāto ia. E to a wha se fulma le 5 na pālota mai le whale pālota se fulma le 1, le e whakasai tanu ngā manono, ma le to a lua se fulma le 4, sa pālota mai le whale pālota numero se fulma le 7, le e whakasai 5. Wa whaatulanga mai e le ofiso whainga pālota whale pālota mō vai mongo numero tolu le aso whareile, e au fiai le ka le sia e whakasā ma le meto tisi maangiangi, ma oto le whakasā i whaato ia, ma tau tu tai ia pia, ma tau tu uta ia pia, o leo ne, ma oto le whakasā ma le meto tisi tanu ngā manono, e ka le sia e whakasā i loi mata o apaula, le ka le sia meto tisi i papauta, e whakasai vai 5, kātoliko i wawala, malmoto le kalesia kātoliko i malolo le lei. O le whale pālota whaapito i sa vai, o le whale sa mole i sa lolonga al matanga luengo tina mata mai tai a tina anu mangafso tai. E se mai ei whale pālota wha sa vali, mo i lan tol whale mai mato tua, ma no whanga mo tangata mātutua il mapui whanga lele. E le tasi se whahengo le atu no ulewa wha amawina ai, le pepesi mai e le wha mai fau le wa awhia i alo mawhana wa onga, mai le 5 tausanganga i lano, o le FEB, papala le ngutu se i tulou, pata vai malima. Wa fautua to ai le sui whaton sili le mtanga luengo le Soifua malo loina,
ia Dr. Glenn Fantupaito le atunu. E na ia matua mata i tū le leia au ngole nei wha ama i o lo pepesi le atunu. E na ia vave avane whanau e wa aifo mai. Pe a whai ai wa ato le fitu aso. O wa ai lava hawhianga ia ia i la tau. O le masino Januari na sau no Fantupaito na whaamawina e to se full maltoro i la tau na fia ia siama na reportiana i le mautanga se ngase. Ai o le masino le neo Februari lea ele maea ai ua toa se fulu bale valu. O pui puinga o wha loe Dr. Fantupaito. E au o na wha mamale lei a au ilanto e tango fia papala i tino wa a fia. E le te tau le wha soa i lava lava o soro ta ele o pulumu fulinifo maisi sa wha o ngā ina ele wa a fia. O le wha mai pe o na wha loa e fitu i le se fulu aso e mawhai o na fia i le tangata wha ato a tea. Whai loe Fantupaito le tele reporti o loo ai e lunga o peng te whai langi po le Facebook. Peitai, e leo mawhai o na o ane le mautanga se ngase mo le wha mao ninga, ai tāno sia, e leo tau mawhai lava tangato le atunu e tonga fiti tua. Wa wha o popo atu nei lampata ingo sa vili maano losi, malolonga, a nga i urua i whautuanga na au mai le ofisio le tau i le amatanga o le vaiaso, e lampata i ai le atunu o moti munga mamafa. Peitai wa amata neo na waaia ni ele solo i te whaala, o le ala a ngai atu i le mafa la talanta i whangaloa. Wa lapatai mai eile vaenga o whela ua inga i lunga ala te tele, e na ia wha ai tete le mamalu le atunu e uia ia vaenga o le awala, e na ia tu mau le saonga le mu, ma ia matala i tebi uma. O lo ua ngalulu e nei masene kilia ia vaenga ala, ai maisi o la au pāla lasi i lunga ala tele. Ua whailo mai le fionga le minista o whaato angam whainga whaiva e lunga le por kalame le soha le pule, le langolango ina ni tai o vaenga e toru na malanga atu mo ngā luenga whaawai teimi ni usila ma Australia. Le tau whinga le tu mawai o whainga malanga mo ia havanoa, e na ia toe tatala ane, wa mautu ni whainga whaavae mo i lantou, taluai le tele wa fianga, o loa fia ai alo mawhanau o le atunu e malanga atu i whafo, mai company o loo ngā lulu e ai. Peitai, wa fiso tai mai se tasi foi o teitai o se vaenga i New Zealand, ma whaeloa mai e ui nā a whiana no whanga o lātou no nofai mai lo longa mati munga mamawhai lea foi atunu, ai na whaatino lava foi a lātou ngā yo inga wha Samoa masani, o le viso soani atu le lave ino tangata mātu tua o sao lātou tua oi, e na ia wha sauino lo lātou Soifua. Na o lātou whaailoa, wa amata un solonga le lei mea oma ma whasoasoani e fo i tangata Samoa i atunu. E ala i lava lava o tau mafa o nisi o mea lo o mo mia, ma ofo ane fo isi e ka le sia i no whanga, e ma whai o na wha mautu waili te mile nei. Na whaailoa fo i e le talavou, wa amata na toi fo i atu nisi e whainga aruenga, e na ua toi wala wane whale whainga aruenga, o i lātou ia sa ngā lulu e ai. O tala fo wia, manuia ni yaso si o tātou tunu, wha Soifua ia. Folau te kasi, sile malo. Le ai masisi, la ala famani. Mai e tari mai, demoni.
Rado peselena mai I le penina o le tia fau ma tātou pespesenga foli nei a oli ina ua mai atu foi ia la tātou tala fou ma tala mai Samoa le sa fita I tunga iai le tamaitai ia ana wha solo ma pia foi ia le sunga ia ta Salem Sam mai le tātou ofisa tonu I Samoa I lalovaya ia pia. Ia o lea ua se fulu ma le 1 minute ua te ai nei le itu la e se fulu ma le lua mana tua foi umal tātou programe li tu lai tasi wha wawai pele o tātou app ia ai se e atu tātou wha salongo tu sao mai Samoa I lalwaya ia pia I le sunga ia tā sesaf mana e vai vanga o lea wauli ia wa foi tautu o luina o le pa ia ma le mamalo o tātou o tunu ia e pei foi ona ia ile ne aso lua se fulu male tolu Februari lua afe lua se fulu male tolu ia malo lava I tātou o tunu o le folau le fu tātou o mai ile afo le lei aso ia e manatu o lo so longa le lei ia fuafuanga ia ale tātou atunu ia tātou pese nei tamo le Island Boys ma le whaimai ia ua lo longo le fua ma le pao ia o toi fo iatu tātou tangata I ngā luenga. Lo longo le fua ma le pao Samoa tulai mai a tatou se I mai vai le solo ua mali le puleto walau I ula le so wani ufi e tutupu o tatino ina wata fa'alongo longo au talavo a poto tawilo ilo tato loto wa o sau male loto maulalo e tumu ita ile fa'alo alo ile te fa'alo aina tama ole laumu e masani tele nai ana fainga wa o sau male loto maulalo e tumu ita ile fa'alo alo ile te fa'alo aina tama ole lau
loa ina tama ole lau muemba sani tele na iana faina. When I first saw you, got a feeling was right. I remember when we first met, all the kiss that night. Fatti se la mia ma figlio fa amare. Ite sapo ole malo totele Mambale ingoa fai ma pine fa amau Wainoa ile pitonu o fatitu Solo peale malanga a ofari peale leitama Waila na fa atonga atamu ia fa atalianga Awale fa afao ina ne ile ilo mai o na foringa Mahali ito uwasawi mai ole atani la masua Na nilo ilo na pinangano se faala vela me o ise panga Talai mai no ale pilinga maua usono ale alofa Solo peale malana Ua savalia lea eina Le mea lena einoa o matenga Na matea i ole ia Le malanga ua tuae Isi o ulau ele ele Pa atalilo le au malanga Ae alu apa ese Sia le whangangone O ai le tangatanga Na ia mawalo tu matilo tilo na whaase Tu matilo tilo masamani Na whaavela ina le launei Ulo ulo le suavai Matoe foki whaase i le sami Fa'afua se iona ma'aia ole ua mumutalani Ei ai fo i le tasi upu e fai isi o uru Ei ai oni mea o totoe o oni toe o samone Ua maua tu ole ia Ua toe aina o una A ua mu'u ma'a ano Tanu le whaatamala Ule tasi whaalame lave O tangata sa ngole ngole A ua sui nei o sa nongelo Unu whaapele pele
tilo tilo masa mani Whaavela ina le launei Ura ura le suawahi Matoe fo I whaase e I le sami Ai whaafua se I ona waaia o le umua munu talali Taro Pesalena, we are going to Samoa. Mai di coconut pan. Ile ne foi tu la le ori. Tara pesena mai I le coconut pan, mali pesena we are going to Samoa. Ia e fai mai e sili lava Samoa e pei foi ona iai, ia le au mawai o tātou o tunu o whea lava o au mawai, ia ai pei tātou te tuli matai lava le tātou o tunu upe atu tupu mai ni pe whea, ai mai se foi oni aso whamanatuina tātou te fia o lava iai I Samoa. Ia, leo ua toe 2 minute o na tā leo le tūlai tasi, mana tua tali tūlai tasi tu sao atu tātou whasalonga I le tātou laumua I Samoa ia pia, I le tātou ofisa I Lalovaya I pia, I le sunga ia tāsesa le Sam. Ia, mana fo iti finga o le nei aso, ia waltau tōrua ina o le whafonga anga le tātou o tunu. Ma lora ngā rurue manatu o le fo o toe fo iatu I tono ngā ruenga, I la tau sa whea ngai ma... foi lea ma tau mafutanga ia awa lava ia vai ingo le woli e mana tu foi ia o lo ua mai a foi se talinga sua le tamam tina matua o lo tapo I me maota malawa ia wa lava se fasiringa malosi mo la tu tapo inga fa malo foi le au kuka ma le au nga sese ia mana tu au le fa au foi le mama tele au foi le mama fatele ia ai le tau mafa e manongi le tau mafa ale tina ia male tama I le nei fo I tūlaiwa. Ai na koko Samoa o ni ngalo, koko Samoa fisili ai
pe vatu ko Samoa pese le nei mai le tama o i le tamari nei a le sa lio tuanai ma le pese le nei fai mai ia a ova ai o folinga ia po ia se ata fo lele e sa sai e matu i fea tato pese le na i le fo ia uli a ova ai i o folinga i lo atana te uina pe asa sai e a pe ave tu i fea ai ona lo aloha o ele mapaina una ta o toi po i le pongisa e fa angalo le faingata ai mana tu a pea o folinga ai ona lo aloha o ele mapaina una ua o iloa wa e alu ai paingata na ngalo o ilo fatu tau mapai angalo ai mana tua pea oe se aso pea o talai le sao e manu malo lava o manao tua o iloa e alu e paingata na malo o ilo upatu tauane o la uva ai o lua tutu pa atasi mai mala upa alonga wa e pato pa mai hai tu maulo walo pa mo oe io waso o tutoe ua o iloa wa e alu e paingata na ngalo o ilo fatu kau mapai e paangalo ai mana tua pea oe i se aso pea o talai le sao e manu malo lava o manao ua o iloa e alu e paingata na malo o ilo upatu toi po i le pongisa e paangalo le paingata ai mana tua pea o folinga ai ona o lo aloha o mafua i nei mea uma ua o iloa wa e alu e paingata na ngalo o ilo fatu tau mapai e paangalo ai mana tua pea oe i se aso
a o tala i le sao e manu malo la ba o mana o ua o milonga e alu e painga tala malo e lo upatu Leo tuna i mal tato peselena ha uwa ai au fōlinga whainga tāna o e whainga tāna o walu ia a o tu ua na oe i le tato ainga lua sa fulma tolu minute ona tā leo le tūlai tasi ia e manatu o lo so longa le leipea le ia ma le mano tato tunu lava singa o toe le nei aso ia o whaua o pēr tato tautua si u fonga le lomoa le no ofisa tu tonu lima sa fulma tasi man Kevin Street ya i poli dua nei i Wellington. Ya o tato pesale nei mai i le Mount Vaya fai mai a umalo alava na e wha vai ia ona la sole se la kule meska ko sua fai o le sua fai mai le Mount Vaya. Le man vai le na mal tato pese le na ole vai salo o il suo fai nei e se vai salo e il suo fai ya ole manatu fo ya le fo wa tato wo fo ile vai tau e mata il kapi wala ni ngalo ya ole fai unga ole ne vai aso ya ole tato fitu fo i pe ona yai ya le si vai tato fitu mai America ya mai ya o ya foi tato talonga lua tato super rugby lua tato super rugby i le poat na nei il poat taiao le taiao Friday ya lu ai fa tato talonga i le astonai
no winga la e fiu e matamata la kapi tātou i le whai ungo le vai aso tapo ia fo i tātou tālonga i le sa al tātou manu Samoa tātou fitu ia wale alo atu tātou tama whanau ia mo le tātou ave fua fo i lea i le la fo i tū o le lalolangi o lo tau o tuai ia Samoa. Ia, malo lava e tonu o lo tau tatalo e manuia e fo i le alo whaiva o tātou tamata alo ia e le ngata i au lakapi o au netball ia o le au kirikiti e tele o tālonga ia le alo atu iai ia le au volipolo ia o alo atu iai ia tātou tamawhanau nei vai tau. Ia tātou pese nei mai le coconut magic ma le pese lea ia o whawhianga siva, whawhianga suifiloi. Ia pese mea tamatuai ia ai le lei alo siva mea oia ia whia lava le meoro e whainga luenga ai. Ia siva mea ma e lalo mai i nai tātou pese nei.
Tātou peselena mai i le coconut pen ma tātou whawhiawhianga ia malu le nā e pai atuai se whamalo si au ia toi a tātou whianga iei pēle nei aso tiutu ma whaiva. Ia, mo i nā tau o loo mafuta mai au ki lani, ia pi fōringa mai, ia le foi e watu lava ia lapata inga ma tūlanga umai pe ona iei ia le tuto ai o timunga i tātou pitonu tele, ia e le lei lava le tāpena ma sauni uni. Ia nei ainga foi wale aini o lātou whale ia lau wha mautu o tu tele o no whanga whai tele mafutai ia e malo lava te tonu toi titi e se taimi ia ona o atu leo so soane le malo mo o tau ia o lapta ia mai pia le malo losi o timunga i se taimi ia o lata mai ia leo toi se fuma tasi minute o na tā leo se fulu male lua o i tā leo o le tasi ia wha o pe tātou wha whiawhianga sui whiawhiroi ia le pesa le nei whaiwhai isi vivi ingo si o tātou nuu le awaruma male ia male tuau male au se papa ale tātou whioanga o whalewha. Celo lao ato ola umalanga Fa ato pa masavali vali ile ala
Fea alu ia ele no alava ele I fai fo I Soifua le savili o manu mai lanange ai o tu mava ava ase macam-macamnya Musito elau ako sila e aluai le malangat lucu atase le malanga ele ai sona tamu mo fea e oi ai lona iunga Isa ulutungan oleonga Anu sewa sesia mawa belava Anu sewa sesia mawa belava Hosoa e olela matoi mutuatu Vai fo ina yo manatu Fa afita ulipe o Fati mayo ngayo Ea imawa ai fo ibanu Ewi inifita onenea wala Ai faawal pela tamalanga Fiau o tulava seisiula Fiau moe imanu ale unimala Limalanga ele ai sona tano una O fea e oi ai lona iunga Nisa ulutunga o leonga Anu sewa sesi mawamalava Anu sewa sesi mawamalava Malanga ele ai sona tano una O fea e oi ai lona iunga Lisa ulutunga o leonanga Anu sewa seisia mawa umalava Anu sewa seisi ona ua paulara Anu sewa seisi elotuleana so ona fiti vale awa
senga ngana la fa a fofonga au mafo I o si o talima e pa ia. Ia, o lea wa vai foi o lea lata I tu lai tasi. Ia, ona se ia tule o tātou whaasalalonga li tātou ofisa tūtonu ia pia. Ia ai asu foi malu I puenga ia mana malu li tātou watunu. Fea lava wa iai se whaale tonu o nanga li nei aso. Ia lafo iei nu ule ai naso mātou whaale tonu. Lunga li tātou o penga li tasi o penga li tasi o ono tasi me tasi whamo whamalu atu. Ia manatu foi tātou te whete taiai foi ma tātou wheloa I le tula e fitu I le aso a taiau. Ia walawa tātou tāpua inga whaale loto e amatai tātou porkalame. Ia masi tātou wheloa e tule atal taiau sa ia pā ia lawa li tula e lima e tātou whaasalalonga ia sfreli taita se mo te minei. Ia manuia lawa le whaasausonga le tātou tunu I lungo le tātou frequency tasi o ono tesimal tasi whamo al tātou Facebook mo le YouTube e whaawau pesa ia pa ia li tūlai tonu tātou tautua mai Samoa. Whasui iau. Moso usao Samoa